Se atu nua lalolangi, wala aunole e se tatupu funeral directors ile lua ono lua tolu fitu lua ono lua tolu fitu pea fiwane ile se fulu manibalu Norman Spencer Drive, Manukau City. Afia maua sosa, Omega Ka, Iana Loi Moa, Omega Ka, Tabaleta Umofie, Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka, Umalole keisile Omega Ka. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Matanga lea o le poto wa iai le mafau le leia te ilato uma o e whaia ia mea e tu mau lona vi inga e whaavavau lava lo mātou tamai o le langi ia vi ia lava oe le nei tai au fau mo moi me o na mātou alo usu le tai au ia mātou te vi ima whaane ne e ia te oe lo mātou tua pese o vi inga maolanga ina lo manu malo o le foi ua mātou sangi fia masapi au whamurianga e le nei tai au wa mātou ul fale ma le loto fia i o loto alo mātou tua ma si i o mātou vi inga i ante oi ia wa mātou whape atu e le leila wa oelo mātou tua o oele tua e pa ia o le tua ma malu o le tua ma mana o le tua siri ese, o le tua ifo uma iai o mea na e whaia, leise me ngata mai o lo alofa. E au tupula ngā fo i lo wha maoni, o oe lava o le tua e soifua ma le vavau e o le wha vavau, o le tua oe e la eili vi ingo le mamalu o le tua oe pulpulu le mātango fie. Ta maa whaftaitele, i lau mea lofa o le fau mātu maua, i le nei tai hao, whaftai lua lofa o le whaua momori mataitai mai. Ia le whalaunga le tinu le nei tai hao sengi. E whapopo le nea sa whaudo lātu si fua. Ma le mātu ne yola ua mātu au lia i le nea sa fua o sfultori ia yaso. O le masina i ulai o le mātu whalaunga o le nei tu sanga. O le mātu malanga le nei yaso lo mātu tua. Le ailava se tasi mātu te maluai. Wana oe foi mātou te mauai whamunianga wa mātou tuinatu i o ao ta mawha mole mole se e tau tai e le mātou wholaunga o le nei aso fau. Ia auri tia whaiva le whengai ma le tino, le nei fo iaso ma le matanga le nei wa iaso ma le wha moi, ia na mau se lātou mahalo longa le lei le whai unga le nawa iaso ua tuana iatu. Mana tua pēle te talo ma le tui mele mulipanga na ia mātou mātua, tua sinisina o Samoa malo maota malaora ne iaso, tai tolu aina lātou le māwhana whana o lo walofa. E le nei vai teimba le māru lūlo mātou tua. Mau e pēla lātou si fua lau le lei tino. Siri lava i le nganga. Mātou tina nofo lava i antinu mamau. E le mawhau na ngalo Samoa le antinu e pele le loto le mātou le talo. Te mā, whamanuia le antinu. Manuia te itai o Samoa, ma le whainga malo. Manuia na i o mātou te ngata uma. E le ngata i Samoa. Ia whape naso se maengo le neke lope o lo alala ma pāpā au ai.
o le nā fo te talo mo le nea tunu New Zealand o mātou no fo mauma wai. Ma so se vaenga o le nei kelope mātou maratua nei tai au lo mātou tua. Nisi o ainga wala whai mai whanau noanga nei tai au. O le malanga le wha tua o ia le maliu maleoti ua motu si ai mawhtanga ma whana manai ainga wome masani. Mātou talo lo mātou tua. Lo file mō maronga wha maise se wha mawhana whanai nai i la tau. Ia o me umala whara mātou whaia. I le nei asa fau e mailo mātou tua o le tangata malana whai. Ia whaia lava ina ia fo ia tunu vi inga ia te oi. Ai tu mau e pēr. Ia la mātou whata waa. Ta mawha mone se e whamruia. E le tautua Radio Samoa. E le nei fo ia sa fau ua e a mai. Ua mātou wale mātou wala au i nei mea malawa. E ala swa fa madamaro Yesu Kristo lo mātou ni madamatou fa aola. Amen. Swafa Yesu ole bingo le tua langina la pese kana sia fa por botonga kirishano America Samoa mai fangatongo le tautua mo le Samoa no wata tonu ia le tu lai ono.
In this update, a new defence pact with India marks another step towards New Zealand diversifying its relationships in the Indo-Pacific. Chris Luxon's agreed to a strategic partnership with Narendra Modi during the Indian Prime Minister's 24 hours in Auckland. The pair want to deepen maritime cooperation, carrying out more joint naval activity. Former Defence Minister Wayne Mapp says both countries want to avoid the region being dominated by one state like China or the US. That becomes so much easier to do if you've got strong relationships with a broader range of countries, particularly if those countries have real heft and power. The international non-profit behind the failed taxpayer-funded Methane Sat project is launching an internal review. The government put almost $30 million towards the mission, a collaboration with the US-based Environmental Defence Fund, hoping to track farm emissions. The satellite lost contact with the ground last year and is believed to be unrecoverable. The Environmental Defence Fund is now undertaking an independent review after concerns were raised to it. Cost pressures at the till may ease slightly in the coming months if fuel prices remain settled. Latest figures from Infometrics and Foodstuff show grocery supplier costs rose 2.1% in the year to June, down from a 2.2% rise in the year to May. All departments saw increases, with the largest rises for certain seafood, produce and frozen products. Infometrics principal economist Brad Olsen says food inflation should ease as fuel prices ease. So eventually you might well see maybe not outright price declines, but again less intense cost pressures starting to show through. One person is under arrest and another's in Auckland City Hospital in a serious condition after a stabbing on Auckland's North Shore last night. Police were called to Valley View Road in Glenfield about 8 o'clock. That's news. In sport, Brendan McCullum has been dumped as England Test cricket coach. The New Zealander departs following a string of poor results and several off-field incidents. England have lost 7 of their past 9 tests, including a series defeat to New Zealand at home and a 4-1 away Ashes series defeat. McCullum will continue in his role as national white ball coach. Dame Lydia Coes recorded her best performance at a golf major since 2024, finishing tied for 7th at the Avion Championship. Coe's final round, 7 under 64, saw her finish 13 under for the weekend. Yannick Sinner and Alexander Zverev are locked at 1 set apiece in the Wimbledon men's tennis final in London. Both sets have been decided via tiebreakers with no breaks of serve occurring. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Ele swafa marmalolo tātori whaola Yesu Keriso mo mono o whaatalofa mo whaawhiloa mo whaaturi mai le matele lava mani minga o le tawai sa mola wa te rupele e le pa ia mani mamalo lau whaafonganga le nei tai au sengi malo lava la sui fua manuia whamalo fo le tunu ia le whalau e mua me omon tātu averevi inga mani whaaftailo tātu tue le langi o tele lona lofa o tātu o rie foi ia ne yaso le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai parapatia ranga le lei o le tātou tupu siri le langi o le fo mo maru tu si fo mo mātou malosi o tātou si whai manua le o mala nei tai au ia mala wha moe na awuni tia me oma e le na fo i long weekend ua mawai atu e le lofo malanga le lei o le tātou matai le langi o le neu tātou sa mania le nei asa fau ia ma le nei vasa fau ma le tātou whanononga manu i le tua tau tai le tua le tātou wholong o le nei asa ma tātou wholau le laulo na lofa o tātou iai e le nei fo i asa ma fua o se fultoli e asa i ulai o le tātou wholonga o le lua afe lua se fulu ma le ono o se mai lo whaafonga le pora kalabe manu le tai au ala Radio Samoa to order nei tawai many so son mai sini o le tātou Facebook ma le YouTube o le Samoa se rata si patia ma le whanga pesta el jol sio ia wa fol tu tuina o tu ia mo tu manu se pa ele tu la e se fulu e le tai au nei ia mo le am taina fo nei tai fo pa nei va se fo se mai la mai mo la whaafonga o le lui tau mo le aso.
lui tau mō le aso. Aua ne i ngalo ia te oe le atua. Forget not your God. Isaia mata upu mua a olona foi upu e tolu. Ua i loa e le povi le na te tausia o ia. Ua i loa foi e le asini le mea e whanga i nai o ia e le na te tausia o ia. A o Israel, ua le i loa e i lātou, ua le ma fau lava lo unuu. Aua ne i ngalo ia te oe le atua. Forget not your God. Ua matua i ngalo nimo ia Israel lo lātou atua. I le vai taimi o soloa inga o nofoa inga tupu. E pei o Usia, o Iotama, a Asa ma Esekia. Ua tō sina ma muli whaata i whau, Israel. Ia tua whaapau o nuu ese. Whai maile valo anga matautia, ma upu matautia na whaao ngā ina e Isaia. Ua i loa e le povi, le mea whanga i nai o ia. Ua i loa fo i le asini, le mea e whanga i nai o ia e le nate whanga ina o ia. A o Israel, ua matua le i loa, ngalo, le atua i o langa o tangata Israel. Whai mai le tala Isaia. E a mata mai saufa i ngā tupu. Wha solo ane i ali i sili. Wha solo ane i toia i ina. O wha masino. O tangata maualulunga o le whainga malo. Tangata nei tau solo mua. Le i loa le atua. E o a foi i tangata lautele. O tangata whai pisinis. Ua ngalo nimo le atua. A ole tūla fono matautia a Israel. Aua nei whai mō oe se atua ese i o uluma. Sa mō ai. E matautia se atunu. E matautia se malo. E matautia se e kālesia. Ua ngalo ia te i lātou, lo lātou atua. O le taimi ia e ngalo ai i le tangata, lo nātua. O le taimi ia e ngalo ai ia i tātou le atua. Whai mai le valo anga Isaia. Ua sili atu le ata mai o le povi. Sili atu le ata mai o le asini. Nai lo le ata mai o le tangata. Ua ngalo ia te ia le atua. Sa moai. Ne i ngalo lava ia te oe le atua. O le taimi lava e ngalo ia te oe le atua. O le taimi fo i lea. Ua sili ai le ata mai o manu. Nai lo tātou. Tangata na whaia i le whaatusa pa ia o le atua. So se tangata ola e ngalo ia te ia le atua. So se tangata wana le i loa ina le atua. Whai mai Isaia. E sasa e le atua i se taimi. Tasi a le fofo o le tangata ua ngalo ia te ia lo nātua. O le toe foi i le atua. Ma mana tua o ia i le loto salamo. I le nei foi aso. Sa mo ai. Ai a pe a se i o tātou mana tua ia le atua. I le nei aso. I a tātou fe au ma a tātou ngāruang. Tātou te tālo. Whawhetai le atua. I lo walofa malo wanga lelei. E te lea tu ula fo ina lava i mātou. E ui lava fo ina ngalo ia i mātou
ma o mātou le I loa ina laua fio. A o loua lofa e wha pale pale mo I mātou. Fe soasoani maia I a mātou fe au mga ruenga o lene yaso e tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou whaol. Ua mātou tatalo atua I ne. Amen. No matter of
Emmanuel ole pese mala pese hallelujah worship team ina wose follow fitu mal afala wate anele tulai ono le polo club malo le tai how radio Samoa una tu ate follow along le Christian Savings mal enterprise motor group motor matanga ni fa sa fo mana matanga ni va sa fo wata to ria na binu tana fa solo fo no tara musika le tai au musika fa fi o ne tai au malulu fa mar sa fo le ate la lo su tu manga wenga o ne fo i va sa fo wata to ria o marka ko long weekend or back to reality for tato to quarter fitu e le tau nei mana e pa fa mono mai so temi mo de tau pakalabe a reto lola ta pena mai sunga pasta la fa le copa le tato malu le tau fa nganga na ya mo de fo ia so fu tato tal fo ngara pro tania pa tal fitu e le tau nei pakalabe mata na le tau se mo bon tato va vai po mai lunga wala o le nei fo e tau fo Good morning, Avatar. Vale malo le sui fua e le nei fo entire fo mana matanga le nei baso wata to yai fasi pisi o le malanga le malavale le los furu ya masala po to tele lanto we o po ya lanto pa le nei tai o ka ya mu ya fo o to wia sa ngore mo fainga malanga pa wana ba ngaro te ba tu mo mai o le los furu tu so la fere malavale le pa malanga bai le highway los furu le ta mai o le tano fo le o point sebelia fa so mai na rascal on e hang up ya fe no le malavale le los furu pa wana ba ngala po lo ka nei ba ngoro tai o si ba go ba se ki pa ringi ka ko nei tai ba tai o kan ma ga ya ke de su lai flow de le traffic ke ta vale fa mo bo ya te o sa ngore bo pe ai fa malanga i ngora wala ole amatanga de nei fo ya se fo mo de nei ba se fo wa ta to be up le poti lunga wala una tu ate ofa longa le ClickX. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. When you shake a radio Samoa, Lua Lua Mai, Washishi Mai, Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, Tasili Mai, Vatolua, Radio Samoa. Mai ngā mata i le talo le tawara nei fwoi tai au mala matanga nei vasa fo wa tātu o lia tamaki makaurau au ki lani no whanga whasalonga Radio Samoa oko o le marulu lima o le marulu nei taimi o le tai au winga o le tau le so i le taimi awa awa i le tau i le taimi langi le tau i le taimi pa ua nai wanga maha ni so vaenga au ki lani whasalo atu le awa uli nge maria marisawini mai matu sifuluono maurunga le marulu whama wina mo au ki lani i le so tai au pe au dio le fasona na awa ola ngi le pa ufo ina e wanga mamani se vango au ki lani sfu fitu mo lunga dal marulu so kaufio lo mai kaufio lo mai sfu fitu tai au vai ngo to atu la so lulu la langi le tau langi le fo la stofi langi le la sfu rele bara sto na i mana sa se vai so le tele la bava yatu ia ne vai so le fo ka va ko kaufio lo mai marulu o le sfu luono nei sfu fitu tai au sfu fitu la so lulu ia fa solo foi sul fitu das tofi wa ba ko ki ka man vasos fulonos os ai o foi nga you like ai lo fa ngo foi nga fa bon more o ka fe o va so len ka ku ngai ko ka fe le maruru al tu ngara lo yai fa ma bonga la vai tau le foi tai au fo fa ka solo tar pa klame maruru le tai au la fa on tar va ba tu lango ele tau telo si va ngo silo pa pera fo le tau Samoa mani se va nga o le kelope a e fie lope ono lo fie lo fale lo luma. Si aki lo whanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. Si aki lo toa tusi pele ono a fia ngō fie lo mauta i lo longa. Tala noa i lo a inga i mea whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama te wo tu a maota. Tātou tele pūlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia i ngō winga le tau. O lo sa onga le mu i taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Loso manuala o tele tulai ono Crichton Band was mai se te tala fa fi fianga Radio Samoa nei foi tai au malulu le tunu ga ju tama wenga fa mo na mo se malo longa le late long weekend tu mo bai atu pe o bai ka kwa so malo lo ni ko se o ya ko pa ya o le pole ya o se fi fiale te foi ngar wenga nei bai aso Maria foi nei aso presele po
te le pia mana tua, le api api o le asunga fu. Na pa mai ai o le alanga, ua ta ape ape papa. Ua ta fea o le tau o fea, ua ngā solo solo ao. Le vine ula o lo ua whaano, lo ulo toe wa momo moe. Lea whai tūnani, watangi mai alae. Na upuni matangi, o lea ua solae. Wangoto le petua, me au o le vasae. Wamotu sia lo upane sa o tiwai ia piae. Sili o le atu vale I le pale tolu le vaina le va. Le non fo I fuai fale fa apea se umanu ta fa. O le tau o sia u te pa I le fili fili o lo ruanga. E moni e a wamalanga atu I le malo si Lea whai tūrangi, watangi mai ala. O la upuni matangi, o lea ua sola. Wangoto me petua o, me au o le vasai. Wamotu sia la upale sa o tiwai ia pia. Saula o tine Samoa, se e tau tino mai. Pe e te alofa ea, pele ai. Ina ne I o utawa rau, fungai lo umawhau fau. Ai le taua ne ai I tai se whaatatau. Hey
whai tūlangi Watangi mai ala La upuni matangi Olea ua sola Wangotole petua Me au ole vasai Wamotusia lo upana sa o tiwai ia pia Wamotusia lo upana sa o tiwai ia pia Hei Juhu Lois mole wala wa tele tulai ono le porkalame malu le tai out Radio Samoa matanga de foi verso fo mai enjoy the long weekend le matariki le lua fe lo se fulu mole ono mal fa moi ya na mo se maro longa le mo tanto wala usu tu te favor o ba yaso te tasi ya a mawa ngai yaso maro longa kwa i maro lo fa le Fatalo fai paanga le tara pukalame o tara mafuta nei tai mo le tai longa le Facebook mari YouTube on Radio Samoa fatalo fo fa fonga e longa FM 106.1 Samoa fa pena fo tasi lima vitoro mo ya kila nei ma lo lava sui formaria e nei fo tai fo nisho tara paanga o tara mafuta mi o fa mo se good morning ma lo lava sui fo e nei tai Rachel Sifala fa fonga mai o Point England Auckland East Peter Towers good morning sir Fa Adelaide Australia malo se formalia nei tai au tona fo si moti uso ala fatu nei tai ala fa fong mai o Melbourne malo lava si formalia e nei tai au manuia fo nei aso si papa sa vili male malo si fo e nei fo i tai au malo lu la fa fong mai o Wiri Manuko fa fo wina tani good morning malo si fo Mayama Simone Talia malo fa taile fa tsmali tara bakalame ele nei fo i tai au fo ma sunga Lucio malo si fo ele nei fo i tai au ia na o to tene na tara pa aga o tara mafuta ele nei fo i tai mo le tai au o titilo ma fa ma wina i te tono New Zealand o le vai aso len cha tu nei a mese lava la talata fai unga vai aso o taimi pito sili na na marulu o le tausanga de neu tātu iai se i o wawai atu la ua lau kikira e tu sempa mamonga na maua e iai pito nu o New Zealand peila o Lake Tekapo na ausia le minus 12.5 i le whai unga vaso len tātu nei o wha mamonga ia na mai le med service meteorologist Michael Pauly i le whai unga vaso len tātu nei wha mawinai o Aukilani na ausia le 2.5 degrees Celsius o le malavare le Karaistete minus 3.8 degrees Celsius Taupo Airport minus 4.2 degrees Celsius Mount Cook Airport minus 11.5 degrees Celsius o le Marulu Pitosili leon wha mawina i tono New Zealand o le tausanga re nei tātu iai so o wha mamonga i lau titi loantu i le motu ai e matu o te wapa i atu na ausia e le tele o vaenga i le minus 6.2 i au telo le te mole mawina ma o wao i sore mai se anan wha solo mai le aso whaleile as tofi as whareile le aso marolo as ko ngai yeah, and even yesterday sole ole mo kwa marulua ale la fa mawina la pe ona yai le med service makua maka kia le melena le marulu ale la titi la tu la temperature le va sole ne ka fiolo mai ia tarsia o ma ko ma marulu sila al tu langa na ele marulu tele ia sai pe ona fa mawina le foi tai a fo o lo tanto va vai le aso ma le aso e le tulanga ia le mautonu ma le mautu o ia los fa inga America e tono Iran o li poti la tamai na mawal tanto por kalame ana po o le fo uto se fa America ia Iran ona o le tulanga los fa inga Iran se tasia va alo tono i Strait of Hormuz fa mai America so tula fono o le foi la fa mai Iran o la anto te puni fo Strait of Hormuz is time o le mo tino se i vangana o mo se sifso filtena inga ma America so o le te va ya to retaliate por le tali mai le Iran yos fa inga America ia na la to was fa inga ia Bahrain Qatar
ma le United Arab Emirates. Peona iai I le vason tatu nei e tau mai ai e matua I le ai ma se mautonu po se tonu mautu pa whaia atu nuu ia e le tūlanga o lo iai I le Strait of Hormuz le o lo o loka I te lo va o lo sa mai teimia lena tala mai nawa yasu ia makau whia lolo kau bengsingi ia le po a matantiti lo ala atoe a matafo antoe tapunia e tu se maripoti na mau al tara pokalame a tala mai la February le slosu marvalu lena matai ona o se whai Amerika Iran e o maltemine o le aima kwa I le mautonua ma le mautinoa ia po wheo le a o ia vaenga ai na pawal tala fia lau tau moa a masia tono New Zealand o le tau fia mal pensini o le o iai alo no winga o te leo mautinoa pe a whapia fo la antoe tapunia fo le Strait of Hormuz le tu sama 2% o va o loa lau langi le a fia le va le avale ma kiriva tuori tele o loa le ve marsua I lau langi ia o le o fo la fa mai Iran la antoe tapunia fo I so le wa de mo ki wa ma le mautu o ia toi ngā vaenga whapea fo ila tai ti tino mana tai ila vai e le tūlanga ono. Iai, so o le update la tamali nā morsi le fia, o le atunu, e le nei tai au, ia ma le tūlanga ono iai. Ia le tau ala vā o Amerika ma Iran, ia tausia, walau titi lato le mane mai malfa moe moe o le atau ngofia le pensini mo tātou. I New Zealand wa ngak sisi laku mo vavai le pamu. Ngau kawhiololo a salpeia o te loa o aso ngofua ma stofia tele na pa ua le pensini. A tau ngofia, te loa pensin kau ngofia lau ki kiro I pamu le makopi kau ngui o sifo le ngon vasolen tatu nei. Ia lai nau sia le lua tala o noiva, lua tala fitu tasi, ia soia tele na pa ua isa ngofua ma stofi. Ia o koe foi le lua marukolu, ia o le tau nā mo mātou ki le loia au kou ngai Australia, ia ma Amerika po naltu lau ele tau al pensini mo tau, ia a o le 91 octane. Ia o le tau wana pe apa ulalo, maua le lua ka lao ngoiva, the cheapest I le telo pamu, I nawa yasu, kako whakarikari nge le aso ngofua, po le aso eskau kau ngofi. Ia la whai ona toe a mai. O le whengainga ma le malanga mai o le palemio Intia, I le whai ongar vai aso ma Moal Fontanga ma le palemio o New Zealand, tu sinawe maulu mutotua, Christopher Luxon. E tele nisi o vaenga sa anga iai ma whamautu I le malanga mai. Ia mal whamoe e tele nisi o vaenga o le a whamautu e a fo I New Zealand ma India. I le sis fulima tausanga o lomana I atu. Na paua le lawa vai atu. Whamaia le teitai o le Labour Party, Chris Hipkins. Tangata uma ma company uma te tele New Zealand lo avea latu o loa e ngai o Intia o lapta inga lo tuina mai keep their eyes wide open. Ile se senga ile tulanga le ia free trade agreement malona faa interpretations ia polona faa wingaina e foringa mai e iei vaenga tonu o le agreement e le o matua I manino le ma le mautino po le tono le au iei po fia le au iei ia le vaenga free trade agreement sai nia ma Intia ma Australia a lapta ingala mal tata o Labour Party mo exporters o mala New Zealand ina yo tangia ma silsila ma adele e le tulanga iei leina ma vai leina o le agreement on a foringa mai e iei ne vaenga e le o matua I manino le ia mo le totele o exporters in New Zealand ia wa la tona le fa moi o la tele se fa ma a se sosoani telefoni profit e fa na mo ia ai le fa mo tu mo ne va ngai o fenga inga ia ma agreement sign here ene ia mo tino ai so longa le ia foi va nga por ia so ne va nga na ba ia tu le tai au ia ma na tanga ne va yaso ia ma fa mo mo ia long weekend mo telo tatou le malo le tunu ia ma telefon talonga sa fanga solo la tata vavali tele o talonga fanga solo o le ua toe fa au o le World Cup le fanga solo nei so ina semi-finals la tata vavai pe atara fitu le tae nei ua umba talonga lua lo peleki ma lo talonga lua pe ona iai le talonga momua ma falani ia umba longa sasa ko lo peleki falangi ia olo o ia o mokua I kelele a o nga falangi fa ku ngei
Ya la kolomba kwa imfa pusa la jo ko sai o la Australia la tar ai nei vai ngara e le te ala fitu e le tai nei o nei vai ngara na o le nei tai au ya mo fa fo male tro ina o to los fu lo minuto lo to talo le tu la fitu fa o tar fa fi on tai au no e le proclame maro le tai au re sa mo ta tu e ne so forceful to le so you like o le tata folonga o le lua fe lua se fulu male ono tata sanga le lua le maru lua le po malo sa Maria fai toi o le foi taia. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. Au kilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale wha moe moe.
I tele tāwale matango fili mai ai, tele le fisoasoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se tāwale talawhia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei Manukau. Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau tāwale. O mo mia ni ngā luenga whai i lau whali. O le living space o lau company if so soani i le whale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, pe wha lau heat pump, whaisau deck, whaaka peta lau whale, whaapsota i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mau le so soani i le finance e le ai se deposit. Vili mai loa le living space i le ovalu se lau, 5 whaono, whavalu wha, ovalu se lau, 5 whaono, whavalu wha. Talofa o to finga le tau tala ma eselo fia whanongo le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Malolo sai ava tāwale le tēmela tai ao, sauni mai mai alo le tātu li poti le maunga o le awala, ona tui nā tu loa leo le tāra pukalame, a reto o le ola le amtanga, o le nei fo iwa yaso, polokala i titili malanga mai sifo mo tātu lo lunga se highways fuluono, le flow le lei mai lava, sifo le link mar se fulvalo ngas fuluono, Westgate, pa solo mai lava, Morningside, Western Springs, city bound, awan al bang ole umu mal nei time le tai te felo mal pisi ole los fu malangan bala ba lele isi vanga uma sama ba pakura te kanini Madarewa mo ta tolo malanga city bound state highway 1 may say around morning Hydebrook and Tip Top Corner Mount Wellington la pisi ala flow de le nei time le tai how polokala titi lava pasi mai Albany faselo mai Forest Hill City bound North and Motorway mo ta tolo malanga mai North Shore le se fa lava le nei time le tai how so lunga la wala le time le tai how after bale tu mo sango le muda nga tu ma faiva le fo in tai how mala matanga le nei fo ba yaso. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm very ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eyeing. Upolo sa baki, manono apolima, isamo na It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo Mao Millicent. Iinga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. Lofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word there now. Come on. Malor sai fu manuia il tatu atunu mai il tatu pol kalame o le areto leola e le amatanga o le nei fui vaiaso o te fia fo e fafilo il tatu atunu malo lava sai fu manuia o le salamo e lima se fultasi fai upo se fulu e fapea le tuai ia e faia se loto mama mo al fasili mo o le aso le nei o a mai lo loto I te iloa o le loto o le o ngā tutonu le o le tangata soifua pe e whai tau le tuspeia. O ina e tupu mai ai ia ua mionga, e tupu mai ai ia aunga ingoinga, ia o ina foi. Ia e mafua mai ai tu ai ngā whamatalanga matala tātou te tau te talai. Ua au whatu seina o se mata vai po o se puna vai. Ia e puna mai ai mea tau oe, mea uma e winga ia te oe. O le loto lava, ia e puna mai ai. A se ki la lo loto, tu se maltala tu spaia. Ia,
ua seki foi ia mea uma e te whaia i leo langa nei a wafe mai tala le tu spaia ia sili ona leo ina lo loto ina ilo mea uma lava a wa o ina e tupu mai ai le amio ai te iloa le mea whaanoa noa tele o tatou loto ua leanga ma ua angasala o tatou loto kusaka ko ke whaangau mai ua iai le whaale tonu o tatou loto ua whaina le ma mo mia i tatou ona toe fausia se loto fou ke lo tala ta vita el salamo eli mas fultasi le na tangi fato ese ile tua ina ua angasala o il fine fo ile o participa ina ua e fasioti ia to ua fo participa elan tala la fai mai le tuai ia e fai se loto fou mo fai se loto mama mo ai salamo lava le o ile tala i longa fo ile fe mai ta vita a wa o wilo sa o ile manava o lo tina male anga sala na whanau mai fo ia male anga sala lono winga o le tala tawita whaia se loto mama mo ia a wa wonga ilo o le pongai o le anga sala le na whaina ia participa o le loto o le loko ua le anga o le loko nga whangau mai ia e palapala le lana tangi le tua ia whaia se loto mama mo ia wei lola le fofo whaafita uri o kako loko ia ei loa e mawhai matatau o na suia lo roto. A whai ki whangau mai le rangi ngai ki kau mawhai ki ola e tu sa malifina ngalo le tua ola se o langa le lei ai le suia lo roto inga ua pai mai ai le li whaola o Yesu e ke a whai inga lau e ke fiu ke a mio le lei le aso e umai fo lau e palapala lo loko. Melnga e mo mia ai Yesu awa ai ai Yesu lo loko o nga mama lea o lo loto ma whaia le tua se loto fou mo oe le tua whawhitai o no Yesu wana whaafuwina o matou loto i ia o Yesu. Amen. Yeah.
Mauli gospel music fa mai ai le porkalame a reto le olo nei foi tai o mala matanga nei verso ta to ia ina o to todo mala família to ta no to live fitu a mai fa fa 5 stars Malaysia ta fa salong fa destination na solo matano telefone ngana pra Beratani au fa fa porkalame manuel tai au ala radio Samoa nei tai au fa manu lu le so for nei sfutoria ia so you like on telephone on no fa lo se follow maleono malo lava fa la moria le tiro kiola talo fa lava and good morning Oka oka la uhani, ola uhani pa sili sili ate pa tu saina. Ise apa hela pi, pose pisu pasili, pose masike ke mai piti pasina sa pasui. Oni tamato mani pi. Tony lau pinangalo tapa hai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ayole ti akolo pe masa pepe ole po Radio Samoa, Tasilima Ivatonu Amo. Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard. Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland. Au kilani saute, o sa ili se Samoa oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. E tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale talafia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau ta vale. O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilu fale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be fa folo heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta imai ile living space. Fai a 4 quotes, mau le so soani ile finance, ele ai se deposit. Vili mai lo le living space, ile o valu se lau, 5 fauno, fa valu fa. O valu se lau, 5 fauno, fa valu fa. Uale ossa I fala bella ve, uale lo ale mea fai, ole friendly loans le aua unaga e fai, mea ma fai. Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau tua mo oi. O valu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans, mo nono ngā tupe, Tuatusi, Loa Fitu D, Waiparera Avenue, Henderson. Hey, hey!
In this update, a whirlwind visit from India's Prime Minister is stirring up enthusiasm among exporters. Narendra Modi took part in various business and political engagements in Auckland on Saturday alongside Chris Luxon. The two leaders mapped out a road to 2030 with the aim of doubling bilateral trade. International Business Forum's Felicity Roxburgh says businesses are already eyeing up opportunities but will need support as India is not always an easy market. It's going to require NZ Inc. whole of government and business working together to really take advantage of the FTA, in particular for smaller exporters. It looks like Iran-US negotiations are having to go back to square one after another flare-up in hostilities. The US has struck dozens of Iranian military targets in response to an Iranian attack on a merchant ship in the Strait of Hormuz. Tehran claims it's hit multiple US military sites. Sky News analyst Alex Rossi says there are more questions around what Donald Trump's strategy is. The original campaign being, in his words, about denuclearization. But now, actually, it's centred in the immediate term on opening the Strait of Hormuz. There have been 2 deaths on our roads this Matariki long weekend. Both victims were killed in the same 2-vehicle crash on Northland's Kaitaia Awaroa Road just after 9:30 on Friday morning. Taxpayers could have saved nearly $8 million if a change to MP superannuation went ahead when proposed by the Remuneration Authority. Claudia O'Neill has more. The authority's 2020 review found the scheme's not fair, with MPs earning $2.50 to every $1 they put in, maxing out at 20% of their salary. In comparison, most people have their contribution matched by employers dollar for dollar, up to 3.5% of their salary. The authority suggested this be addressed, but its plan was shelved during COVID, with a later review of MP salaries excluding superannuation for reasons the authority could not say. That's news. In sport, Dame Lydia Ko's given her husband's caddying skills a glowing review following a pleasing finish to the Evian Championship Golf Major. Ko's finished in a tie for 7th after equalling the day's best score with a 7-under 64 final round. Her husband, June Chung, filled in, carrying the bags, and Ko credits his calming presence. Even though I didn't start very well, I was just able to come back because it felt as if it was any other Saturday or Sunday when we were playing golf together. The Bazball era of English Test cricket is officially over. Brendan McCullum has been axed as England's red ball coach following a string of poor results and several off-field incidents. McCullum will remain in charge of the white ball teams. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Alon foi abetavale e le nei taimi ole tai aolo tu maun so longa le lei me o mai longa la wala le se fala la vale te mai le waka ko tahi. E le nei taimi ole tai ao e vai ngalo te bava atu PC ai la mana ia wa PC a flow le si me pole tato so lunga awala tato lo malanga mai North Shore Northern Motorway la flow le la PC la flow le fa solo mai o Silverdale fa solo mai o Tear Valley Road fa solo mai Wairau Valley Takapuna North Coast la PC la flow le se vai ngo poloka nei taimi tai ao pa pena fo malanga mai sifo highways full on la mana il flow nei taimi tai ao now le round morning sign la sama mailon winga la PC la flow lava after maile tano le highway lo se full mana il flow le maila vai o I pasimo le tano pasoro mai Mayoro Road Mount Roscoe on hanga pasimo na wala la papa on hanga after mala ba le lo se full up te poloka mai for the night time o tai am salo to telefone nisi o malanga po la te ba le fa wa maile southbound le highway lo se full around Lamby Drive, poloka lai titi, ya lai mana ya lai flow le City Bound State Highway 1, sama-sama mai le ma pasi mai o Drury ngai Papakura, fa pena fo Papakura ngai Manurewa on ramp, lai mana ya flow ma pasi mai Manurewa ngai Manukau te iri rangi lai flow le pisi lai titi lava pasi atu Highbrook. Ya pa pena Mount Wellington ai le se vai ngo poloka le tai mo tai au so lunga la wala ma ngai lunga la wala le tai mo tai au after vale ya ole le leia lo sila fa tau tala lei ya mo stai to la fona lunga la wala
Sama le moe le malanga inga luenga amatanga o nei fo I pa yaso fo. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. When you shake up, I'll bring you some more. Se fuanga ta pena ilo a inga mololonga tala noa ilo a inga ile mea fai pe asi tiele vai au ta folo fale tu au me ta au se no fuanga saunga lemu ma fa nga se afianga o lolonga o tuanai fai male sona o le ono toe tu lai mai o ia fianga ilo a inga sanga iane ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council ilunga o penga te failanga o lo saunga lemu I tai me o lolonga mamafa o lo yo lava lima. Alo se fomanuia ile atino ila mai mamala fa fanga vai kala tamale nei ile tala o le taura nei fo I taimi o le tai au vava atu Samoa le ma nei ma lu o le tai au I Samoa lu se fulo le ma fa fana o le Samoa ile nei taimi o le tai au le ma nei langi le ma tau Samoa we got tau Samoa mo nei songa fua o la fa sona langi le le awa I ni so taimi lu se fulo ma fitu so mo kwa sekia al ma lu le Samoa le so lu so fitu lona maulunga lu se futolu I lona mawalalo fa moi ya mo se so ta inga Samoa ma suel ta really Samoa per masania so fo veste tasi afa mo online na yo lo tu na mai ta pa kala me ne fo taimi all in time alpha ta fa tu panga o malava pa do ta out really Samoa lo ta pa fu te lunga Facebook ma YouTube ro Samoa le ngata America Samoa fa pena fo Samoa ma fa pena fo fa mai ile FM 106.1 Samoa ma lo lava se fo manuia ile nei taimi all in time out se mai ta lo tau New Zealand nei Fatalo fal malo le tino lo lalam papa au so savanga mo tu saute e ne fo itaia fo malo la verse fo manuia le ni lapta inga pe ni ele nava yasol tu langa ia sa vili malo losi mati munga mafa so longa le tau mo tan to Westport sfuli mo longa le malo lu fa solo pa una e wanga ni so taimi o le so Wanaka fa solo langi de le tau a wa ni so taimi iva mo longa le malo lu fa mo wina mo Wanaka le so sfulu mo longa le malo lu mo timaru e le nea sanga fualangi le leile tau e pua oa le tai hao. Sifuru marunga le maru lu o le ea e Queenstown. E langi le leile pua oa fo le tai hao ni so taimi sifutasi marunga le maru lu I Omaru. Pasoro hona pua oa langi le leile tau. E le nefo yaso sifutauru marunga le maru lu I Nelson. Pa o timu ni so taimi o le so. Langi le leile tau I Kaikoura. Sifutafana marunga le maru lu fa mawina. Mo le nei fo yaso sfulu mo runga ma lu in Chicago langi de leile tau e pua oa fo inisio taimi sfulu tolu mo runga ma lu Greymouth pa o timu inisio taimi o le so il vava yatu Alexandra pua oa le tau fasoro na awa pa o timu langi de lei fo I le fiafia na nei sfulu mo runga ma lu le e fa mawina mo Alexandra le so sfulu fa mo runga ma lu Blenheim langi de leile tau e pua oa pa una wanga ni so taimi e le vava yatu Dunedin langi de leile tau e pua oa ni so taimi sfutonu marunga de malu lu ma le ayo karais tete ma lo la varsi fu maruia e le nei tai au langi de leile tau fa sorona awa oa ni so taimi savili ma lo sila titi lava bai ma tu se sae sfutfa wala marunga da malu lu fa ma wina mo karais tete le so se matalo tau le motu matu le pi to la bodunga le motu matu kai taia le sfulfitu marunga le malu lu e fa solo na awa o pa una wanga e ni so taimi fa talo fa le malo le tino lo ala papa au le mo morning tone malo la versi fo manuia e le nei tai au fa solo na awa o pa uti mo ni so taimi le so sfulu lo marunga le malu lu fa mawina mo le mo morning tone e le baba ya tu fanga rei awa o pa uti mo ni so taimi sfulu lo marunga le malu lu e le tele wanga e tauranga langi le leile tau e awa awa ni so taimi sifulima marunga le marulu le so sifutasi marunga na le marulu mo taupo langi le leile tau awa awa ni so taimi le so fasolo in langi le leifo le tau e pua awa le tau ni se vaenga roto rua sifulua marunga le marulu fa mawina
mo nei fo ia songa fua o tātu o dia langi le leili tau para umu sfutolo morunga na marulu Palmerston North sfulima morunga na marulu langi le leili tau mo tau e le soe awa o fa so latu na fia na nei ne Plymouth awa o una wanga ni so taimi sfulima morunga na marulu le so langi le leili tau nei pia sfulona morunga na marulu le so Master Tenant langi le leili tau sfulfana morunga na marulu le so le ben langi le leili tau mo tau sfulfana morunga na marulu ne fo ia so langi le leili tau Hastings sfulfana morunga na marulu langi le leili tau Gisborne sfulona morunga na marulu le so kiri roa malo se fo maria nei tai am langi le leili tau awa o ni so taimi sfulima morunga na marulu fa ma wina mo kiri roa nei asonga fua Tama ki makau rawa o kilani no whanga whasana lau a Radio Samoa oka kwa maruru fo kai au so le fa maruru nei taima tai au lo pong sa fa fo a maila mai tau o la whasana na awa o lang de lei e vaenga o kilani pa o nai wanga mamani so taimi o le so sfulona morunga na maruru fa mawina mo o kilani Mone ne foi asonga fua tai au pe au dia la whasana na awa o lang de lei tau pa o nai wanga ni so taimi sfulfitu morunga na maruru fa mawina mo o kilani e le aso tai au vaenga yon tuatu awa o lang de lei so lulu pasoro na langi de lei la stoffi langi de lei la sforeile awa o la stona i langi de lei la sa pe la fa mawina e la vai tau ne foi tai au fo fa mabonga o marau tu ina maila mai tau i le ne foi taimi o le tai au o le tau tu mo already Samoa ina o se fulu mo le lua minute ya o te anele tu la fitu malo fa taile te no fa te mai fa taile Tata maftanga ne foi tai au le maru le tai au on Radio Samoa ia mar manatola mo ia mai o le tai au so ka fe di maru ro ka ko le wei au titilo atu o la baba ia tu e pe ia wa te atu le maru ro tele wa pe o le vai aso le tatu nei fa so le male fa unga vai aso o aso na fa mawina mo te tonu ai New Zealand o aso pito sili na na maru lu o titilo atu la le temperature mo tanto ia kilani nei male ne vai aso atu le manga ia sfulongo masufiku le wa ka ko ele nei foi tai au male nei vai aso atu manga ia melenga ia se fululua so o ko marulua ia marfare ele va beau e foi nga balanga o kai bel va beau ia male fia lai foi si aki kilo le malulu ia le tau felo mai tatou ia le foi mane mai tau le nei vai aso so o le va vai atu na mal tu lango ile tau ia pe ona ia e ne foi vai taimi ia ma no fa taile tino le on sai fo longo lo ia nei o ai fo you lai o nei le la afa you lai ia wa o mo fo you lai fa so lo ka kus ia ma sina nga le pe kele nga ke kele marulu ia o mo fo ia kuso ia o marulu la ko ma no fa taile fa te smile ne fo tai au mal tara kalame ale maru le tai au mal fa mo mo ia fa o va yaso ta to long weekend nga sa o ia so ia Luisio ia le o mo fa ka se maru lo mo ngi kai se ia o dia ia o ke topa ia mo manga ia nga wa pe a ma ka va yaso e ke le nga yaso maru lo ma va ve ale alo la fa mo mo te sanga na to ia a to langa na ia ia tato folonga wa ye nei ma no folonga mo ia no ia male tato folonga le o tato la sia foile afa bulbuli ole to sanga ole afo i ole tele o tato wa talonga sa fanga solo ia mole se fio le atno FIFA tato le se fio soka ia ole wa mautu mai tato au ole pingi mole semifinals ko fa au ye toi sa quarter final falangi ma Morocco man malo falangi quarter final is Spain Belgium man malo Spain ya quarter final ya Norway ma Engelani man malo Engelani ya ma Argentina le quarter final ma Switzerland man malo ya Argentina ya ole ka mo ka ko o piki mai la makanga la ka mo falangi la ka mo Spain la ka mo ya Engelani ya ma Argentina le defending la ko wa Sempingi ya ma le World Cup le fatu sanga mai ya le la wa mo tu mai so semi final bo falani ma Spain la stona ya men bason ni ya da so lo ma le semi final Engelani ma Argentina ya ka ko lo le po le la su Sempingi so ka ni ya le ma ga ya le ka mo ya ka ko au piki mai la ma ka ngole World Cup por soccer ma so Spain Engelani ma falani ya se van ngai Argentina le wa sa mai ya fai au mo semifinals le la sonne mo la ko fi fo e mo soka anaia o le afo i ki kilo aku le men le final le Wimbledon
Vai ngā fo i leo le pea o koe malo lau kama leo Yannick Sinner. Then final mark Akalo Alexander Zverev. Le la malo Akalo Alexander le seki mo mua fitu le ono ia fasoro ma le seki longa lua longa kolu longa fa ia malo kama Yannick Sinner sampingi la Yannick Sinner vai ngā oli no Wimbledon lua fe lua se fulu ma le ono le lei ia ke lope ngā fifia tātou ta longa ka ko peleki ba ngai ka longa peleki ma ngai fa pisi ya fo i karia le afa mua ia ma le afa mua ia ka fa pasilo tātou ba nei la o i karia sori ma nei la o ga wa close ayo le afa mua ia pau afo ia ofisi malo skele o ka mauli e le afa muli malo ai so o le mama ya tule na el tulango ia tātou talonga sa fanga solo so o peleke fasu fitu Italia es full fitu Wallabies luas fu maleono falangi fasu malelo ngamanga e foi afa mo talonga le ya ngali dei askadia ko foi falangi second half so ka feferi ya paninta aloma Ayalani marmaro Ayalani tors fulono luas fulo ya pani ya ta alo Flying Fiji ya ma Engelani ya mo ko pingi fare le ya Engelani fitus full matodu le vado ola sorka feferi Springboks ya sata alo ma Scotland marmaro Springboks fasu mar lusu mar balu ya male au Los Pumas Argentina ya le saka alo ma Wales marmalo ya Los Pumas todos full lima ya ma Wales lusu mar tasi Tabarachanga fola le fanga solo Nations Championship. O au ia pito ilunga le faina South Africa, Ireland, malo peleki. Lo winga lan talonga fa ngal vaso nei le ping ia alangi ma peleki kalonga mai ke lan talonga le. Ma ia mo ia ka mo sanga le wa mata ia la ka pio le International Rugby le lua fe ro no ma ia mo pingi au ia mai o Six Nations. Ia au mai le o le Northern Hemisphere. Ja pingi ma au Southern Hemisphere. Der ia mange ke le aso le sa mo sanga folia. Ja ko paulanga au tolo le I fa ia inga. Talu na mata mai ia aso lua le Nations Championship. Ale so malo lua South Africa, so malo lua Ireland. So malo lua o pleki ko paulanga au le I fa inga o sia u malo ko kasila ko malo ko kasila fa inga. Mai la ka longa wal pingi ila Ireland ma o pleki fa ngal vaso. Kwa ba awal fa mai ka ko malai Eden Park. So ona bangara na pe ona ia le tamasanga Nations Championship o fanga solo. Ko taimi ka ko NRL. Ba ka longa NRL fa ona ba yaso. So ba ya tu marmalo le Warriors le Tigers, dos fu le Ondo, marmalo ia le Sharks mo ko I lami fa sola ko Sharks le Dolphins. For I almost fu le ai so ko feferi. Bulldogs and ka alama le Raiders, marmalo le Raiders fast full Ondo, but the Roosters na alama le Eels, marmalo le Roosters los full balus full lua. La Peking ka alama le Knights, marmalo la Peking los full Ondo los fa. Si Eagles ka alama le Cowboys, marmalo ma ka alonga le close ka alonga le. Marmalo Cowboys full Weavers full valu. Ia mal Storm ka alama le Titans. Marmalo le Storm los full lua, is full balu so ta alonga na la Little Panthers le tamile nei. To lo male Warriors ia pa kilo ia ulanga fanga solo mai so ni sila ba nga talonga sa fanga solo ile fa unga ba ya solo to mo le Samoas for ni mai toro amo e na o los fulu janele to life fitu fa fi fianco ta ma le penino tia fau no li o sio no more na lo se fo Osa
falava o a o lapi Mariner, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. There were two very sick men who shared a room in a hospital. The man whose bed was by the window was allowed to sit up for an hour each day to help drain the fluid from his lungs. But the other man had to spend all of his time lying flat on his back. These two sick men talked for hours every day. They talked about their wives and families, their jobs, and different life experiences. Every day when the man by the window sat up on his bed for an hour, he told his roommate all the things he could see outside the window, like the park with its lovely lake and gardens. This made the other man so happy that he looked forward to that 1 hour every day as he listened to his roommate talk about the beauty of the world outside their hospital window. One night, the man by the window died in his sleep. Naturally, the other man who shared his room was very sad. He missed his roommate, who had told him about the beautiful world through their hospital window. Then one day he asked if his bed could be moved to the window, where his friend had been. He couldn't wait to finally see the beautiful world outside. But when he turned his head to look out the window, he was shocked to see nothing but a dirty, blank wall. When the man told the nurse all the things outside their window that his roommate had told him about, the nurse said to him, "Your friend who sat by the window was blind. He couldn't even see that wall. I think he just wanted to make your life happier." Jesus teaches that we are much more blessed and satisfied when we give than when we receive, that the only way to be truly happy is to make others happy. The only way to find a real life of meaning and purpose is to give your own life away by loving and helping others, because this is how our Creator Himself lives. In fact, He loves us so much that He became a human being to die for all our wrongs and sins, so you and I can receive His forgiveness and new life. So why not ask Jesus to start changing you today? He'll even give you His power to love and live for others like He created us to. Because it's when you learn to make others happy, you yourself will finally be happy. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lua se fulmal fitu miru te lawa tane le tula fitu malo fa tai le tano la mai mo la fa fonga nei tempo le tai o matanga o vaso ta tu ye le fo mo le so ta ingal ta kalame ia mo le sui o ta rodi san mo i pia la fa ka mal mana tu man fa tanga vai tipi o tanga vai ia ta ta no fo fa la tele ni si o me lo tu pisa mo la matanga o le nei fo va yaso ia ma no se fo mo la fa ngal man so ko mo via ta vai ma lo le usu ma lo so i fua ata ro ko si ta tu tu Alo, fa tai mole, ne foi tai o fo, fa mo na mo ia mai le, fa unga va yaso. Le lei o le mau o mai ai le by election sa fa talua. Kama. Ya, wa mai ale paro tale titi ko sa fa talua ile spray le tenei. Ya, le ta di o temi o mai ile fa morning alo ia mai le fiu ile al mano. Le tau unga fa tau ngalo ia le stona ile o mai ai. Ia o to tu maulava le no fofo le tu malo le pionga ya tu ya pai le to. Da to wa veina mai da matanga le pa ya ina skuparu al parmene. Ia mai de to po male de tu le maku anga le fayo to fayo le paro sa le titi sa pa talua. Ai o le tau unga na le fainga pilfininga le tu malo paro te le so vai ne te le mo de so lu le pe paro to mo. Malo, ia wale la tatu fa te telefon pe ye ni tangi fa sangal fenga palo ta ta sia ia. Awone I ko ngi si me fa pe Ia, o le tu langa lava na. Wai la ya ba no le tu langa na ila no le tu la kona. Ia ai la ta tu ta di pe lo pinga la ta ko fa kat.
lele kan mana lo de ti lo atu wa yesa mo te mi ta penanga ono swing o de tau pa ole ase family no inole ole manga le family mo le Io pe fuera na tau fai do atu le sia ta to tele no anga le si ta ya sa lo por verso tu o mo vai ya ali ia tu langa le ba wa ia tu i fo ia tu i fa fo ile tu langa wa mo ya fa tu nga tau ta pena tu no ne ya fie de el mino i tu langa ma ale ale wingo le tau ia wa o ta toula i le Pacifica ia pia i titi ti mo palasi ai fa tu pula ia i tu langa i matangi fa olona fa mtala ina lai de pinangano ko ina mai te do piso le vai tau ta toula ia tu langa ia le nino le titi le swati mo pa u ia fa pena fu ila no mo tu langa malusi mo ngala ia fa i titi e me swava i maua fa le tonu wai swava i ho le mo mai fa o nga ia so uma ia swava i fo i mo fa i titi swava i ngau siere le tise ia tulanga ufa pena le au mai ia la fa tuanga le wa mai ina ia fa tete so na fa nga le tau swaba ia mo te fo le te go to ta pena le la o mota ia mo ti no la ma lo si le fa le wa ta tu te le lo ia ile a lunga tu amata tu le masina tau fa i mo te usanga mala mtanga tu so ko i tulanga i mtanga fa ia te le a fianga fia i ta to no o tulanga i o wingo le tau le oia i le lino. Ma lo fa tai o lo te ti lo atu na o wola mai a o fa no longo i le a fa bo tonga le este tausi o fe le wo i le fa ungo le fo ia a unanga mal tele tu sanga vai a ia fast food wi ba tu sanga ta pu fast food tu sanga ma di talo fa tu fa la tonga le este tausi na amata mai te mo pulenga ni usila ia o se atu ni usila ai fa tu la ta tu la kono fa la tonga ale este tausi ia ina le sa te na ola ta tu ma ai te le tonga niu tonga koko tonga kofe sai ai wa aru fo infore lo te sa ye le este tausi i son ia ma no ko nga pu sa pa i pole lo le para to ia wa aru fa le ton fa to ia le tu pe mo pa wa fa la to nga fo ina ya se ta sa ia i manai la auto fa to nga na to ia le wo nei na tapu ni ado ia ma wa le wo to fo ide o fo ni mala a se ta le fa la to nga nei la lo tanga lo ko le to fa vai o le tanga luenga e le puanga pa no fa pera ma le pulenga fole o le pulenga o lo awina tu fafo o inala le o pe wa ye a seta yo fa no ma inisio metotino o ye ia ai o ta puni lo la le ste tox o le to ye na itanga te finga luenga fole sa to tua ma o na la wa tu ila tu nga lu inisio o na fo ye le maro fa awo wa ila to nga ro Mawa ngalban mana telef sesona Australia mo la tina ina lakpidi ki tono la tino wa. Ya, usaro na o to e pomba e ko sirkuia de tunu lava ya so sa sai ai fo ia le fa la wido ai le proclamele Australia mo la tina al kapidik. Lo se la ulimas fu miliona ya le la sa ma Australia tonu fu to sanga ya tina e le kapidik. Ia le sa ia i le pare mio Samoa, ia le pare mio Papua New Guinea, ma le pare mio Tonga. Pata se ma le pare mio Australia ko i le whaalau roa i le pokarame le o tato ia i tunu. Te runga o se fufuanga tau o tele, wale atina e furu alum whanau a tunu unei o le Pasifika, me se koi tato. No winga le la tele a wanoa i mawai, tulanga po i, ia wawa vea mangaru, nga ta alo le kapiri. Made. Ya pa ina le ni tupe mo ia le la tato wa ba ia tu ia tu langa le ko ida tina le kapiri ki le wa fa tu le mai Australia ia mana ia wa ele va ai mo to sanga i lumala titilo ia wa lo te lo ia au le wa filfilia mai Papua New Guinea
fo le la ofitono le NRL fo talo sia mo le liki sambo te wa me fo ke wa mo we singa ko o mo Pacifica fo I tono le tamo sanga NRL Io tulanga na wa na Papua New Guinea ia te lo fu mo le bana tina ela kapili yeah ai afa tulanga lola ia au ia le New Pacific ia pe o tato mo tonga le pe e mo lu mane o pe wa ave o ia pite fo ia Papua fo mo ia au de ia e fa pe ava no ai tato tanga te le Pacific ai o ta alo au te loe a fai ele le atina tulanga pokalame le wa mai tu pele mane fo fo I si tia yo le kapili te loe lo un fa warta to au sa mo fa tonga pa Papua eu ka ko mo le ko le NRL ke ko foi ka alu fa de si ma lo si Australia Alo pel mana yana la titira tul pokalambele a Australia foi le ia wa ta tu tele lo ma le wa to tele alo sa mo fi fi le liki le ta alo ye tunu fa ba lu ye foi ne alo sa mo inal ta tu tunu ya bole ta mo sanga ya ma lak pediki mo lo mana ya duranga na awai ele ya na se le ni mo ye alo hu pa lo tunu la ta alo fa ya sa le mi ja Australia na na ia ta to la wa be ma tulanga be mara tunga runga wola mo we tu pe ola salle de lo cuida le tato lo capiri kitato au le samo ya lo fa na o le to no tato tu yo te lo tulanga na yo ye ma lo fa te tele mo le fa mani no ino ne vai ngai la mtanga ni vaso tato yai o lauto tua mo tato tala mai samo pe tala valo va tala vado fa ile fo ile tu o ta pe na fa mo le le sole am tai fam sino ko ile tau sanga de to to fam sino ngale vai pui ya to tata ta pule fa sino il filio te fono ko yo komitio fono fa vai o le stona ile nei sa fa ye fa una vo ya police fa fa au piura le kalisia metti to suta sia o yo fa wai le o mai apo ile fata usanga o ngai todo police fa au ya o le tau unga fo yo le fai ngā whiringa le paro tale titi sa fa te lua pero ta le noa ni tai au fa fonga le tiro ya ma tu la fo ile malanga tu I toke lau I le wala au fa lo fo le te tai ma le pulenga fo yo toke lau lo au ye tu ile te o tatu malo I pa le miemla au malanga ile fa lunga ina le se lau tu sanga fo yo pulenga New Zealand tono ia motu tua o yo tato ya ato ai fo I mal tau unga tatu ta longa al man sa mo ta du sanga fo le World Rugby Nations Cup ya tatu malolo ya Georgia ya lewa to polisi tatu pa le tunu se ta longa na ya wa ta longa ma Romania ya yo pa lo tele tatu ta lo ku te matan o le tala valu na New Zealand ya o le ibai sa boy fa lo tele mo ta tu tara na pe on fa fonga tu le do ne foi tai fo le lei o va va tu ne le tai so le pe ngai ma lu ke do sa mo I ve kan ya malulu an po yo le utata no fo wingo tau le nino le wa mata fo tape de penata so ya te lo au wingo mai so ta ile el nino le swingo fo I ya ile malu tau ma le malo si to alo ni state ya te lo mo ya se to manga le ho le ya fa ta o to fanga el po wa wo le bebela malu ar tala yo le tau le soele o ia ise fa to fo I po se la pita inga fa malusia o ni winga fa le tonu le tau mo lau fo no ta tu no o au sabidi fe lolo le malusia le tonga o le ofitia ai sa mo ia ma lo au mo ia ma timu ya fia ta tu no inicio temi o le vai ga tau mo por mo sa va I le so ia fa pe ko I mo to manono ma apolima o le a le winga o le tau se ia vanga na ai ia timu pu o ia inicio vaenga e ono fa ta fo I sabidi inicio temi ta la le tau mo le ia so fu ta vai ma lo fa te tele mo le to mai ta tonga venga le fo tai fo mo ia fa ma ta le vai so
Ia, malua fo i fuafuanga a matore vai a spok. Tai tele le whionga ngalwan mana tumarawao tanga vai a tipi o tanga vai a sui a radio Samoa i pia. Ora na wefa whakara whalau te leino nisi o vaenga o la matanga o newe aso ia le ngate lea. O taro headlines o la whalau tele o taro tala mata mai Samoa ni tala walu e le tai o nei le tautua mo o radio Samoa. Taro whamunanga o whanau nei tai au. Tolu fitu tasi lima iwa tolu le telefoni matala mo e mo whamneanga aswhana o nasunga fuara nei sifu tolo you lailo mo whaila manoa lunga le tātu i meli on air radio samoa.co.nz. Ia whapena fo i lunga le tātu Facebook mari YouTube radio Samoa whiwhiri ala oi. Po whio vai ngana e whamena o meina whamureanga nei fo i tai o phone tātu telefoni manoa sui fua. Malo lava sui fua i lau. Sunga lea o hao tawai malo lava le usuri nei tai au malulu. Ia whawhitai lava molo ua wanoa. Ia o le whamanuianga nei o la susfuru tolu nei o iulai wa ato ai. Fitu sufuru tau sanga oi. Soifua o tina ia asia. Whawhitai lana tau singa ia te oe. Whawhitai lo nā lofa malonanga le lei. Wa e au lia mai ai lo fitu sufuru nei o lo soifua le ato le nei. E ui lava ina tato le fai whaatasiro wa soifua. O tō whai malanga atu i Samoa ma le whanau. Ia e talitonu, le anganga tātou toi wheloa i fo i pe ato fo i mai fiti. Tātou wheloa i pe a fo i mai le alofa ma le anga le leo le atua leo ma pui lunga o meo la ato whewa i Samoa. Ai mai si fo i o fiti. Ia tātou wheloa i nei nusila le manuia. Ia lo whaangana e watu nei nusila i alu isa maurolo. Whapea le whanau, ia ma Princess Moe, ia whawhetai lava tawai molo ua wanoa le nei tai au, whamanuia le atua i au ngā nuenga, tō wha soifua. Tai rui samaria whare nei tai au, solo au malo le soifua manuia. Ia, malo lava le whamalosi le nei tai au malulu. Ia, e watu whamanuianga mo le aswhanau o tamata ele o peta se ulepa. Ia o le aso nei wato ia le fitu spulo on tausanga ia peta whaptai le alofa maleanga leo le li iwa e au lia mai nei tausanga e te leo lo soifua e u lava na maua lo tino i mai ia au tatonu lava le whamano longa le li sa ia tausia mpui mai lo wola e au lia mai e nei tausanga alofa le li infa fuololo soifua Mawalo wala malo loina mano sia wale feanga ia manga venga ia alo fato uso mo tuangane mo oi ia esire lo fanga solo au mar fana nunga telefone ia manuia le asta vai alo fato fa so ifua tai la solo au manu fo le nei tai au nisho famarianga mai le tanto i meli all glory and honor belongs to our Heavenly Father, whose grace, mercy, and unfailing goodness has allowed us to witness such a precious milestone in the life of our beautiful mother, Sia Fuamatu. Mom, today we celebrate you not only for the 70 years God has blessed you with, but for the incredible woman you are. And thank you for every sacrifice you've made, every lesson you've taught, every prayer you've prayed, and the unconditional love you poured out into our lives. You are deeply loved, forever honored, and always treasured. Maria tele lava la wasa sui fua la faanga Vali and Dylan, Juna and Nori, Marty, but especially your grandchildren Terry, Emma, Maya, Mercy, and Palace. Maria tele lava ya la wasa sui fua I le nefo yaso. O lesi whamanianga lau titilo atu na mail tātou I meli se iwa mai atu o le whamanianga le nei a very special happy 65th birthday to our beautiful auntie Whaunga Faye
Domash Jason, I think, who is celebrating her special day over in Holland, Netherlands. Even though you are on the other side of the world, you're never far from our hearts, and thank you for being such a wonderful auntie and for always bringing so much love and joy to our family. Love from your Father family and all your family across the world. We wish you a day full of happiness, laughter, good health, and many more blessed years to come. And have an amazing 65th birthday today. Maria Telelava, and that's from your Father family. Maria Lowaso, so also from Fayunga, Faye, Doma Shujen, Porsa Swafa. Maria Lowaso for the name for Yaso Nishina Tato from the younger Maritato Imeli, Shakipe Yusuf from the younger Lungo Tato. YouTube Malay for okay. As of now, your grandson, Manielo was for to Sanga today. Bishop, love from your Nana from Samoa. Okay, and that's from Fortia Bone. But the Telavalo was for Yaso for a Paula from the younger daytime out. Siêu quay xe kỹ kasia kỹ ya wes from yang pa uyan chao nei tai ao ka ko nga pesele fa am ni twen pu nga ma fa nga bengam already sabo ya bal tar ba club ba lol chao la to fa ma to was for as far as they are so very happy birthday to you all in our dress for lima mino to to tale ole chula. Love is the key of everything I do. Jesus is the source of it all. Love is the key of everything I do. Jesus is the source of it all. Ole alofa, ole ki, omia uma o te paia. Yesu, ole puna omia uma. Ole alofa, ole ki. I thank God for you, for the things you have done, the things you have done in His name. I thank God for you, for the things you have done, the things you have done in His name. I thank God for you, for the things you have done, the things you have done in His name. I thank God for you, for the things you have done, the things you have done in His name. Peace is the key of everything I do. Jesus is the source of it all. Peace is the key of everything I do. Jesus is the source of it all.
iwa tolu. Ama. Malol foi abita vale ile nei taimi ole taia lo tu mount so longa le lem sanga le mo me o so sama ngona wala yo kilani nei taimi le taia ma nei ya wa pe ya o lo taimi o malo longa o nga yo wa fa so lo foi na taule pisi tele longa la wala mo le mawina lai longa la wala nei taimi le taia lo so longa le lo tu mount polo kala malanga mala vale le los fulu ar nei taimi le taia san pol tele o la to e pu el vale e te mera tai au wā te ropo tele mātua la wō manai whanau e holidays i isi vaenga o re lalulangi o vangana pisel mala vale le pawana vanga le mumu mai whabena po i city bound o le State Highway 1 around Mount Wellington and Ellerslie Penrose te pawana vanga le mumu mai o isi vaenga o marawala se ki pālingi a tātou le nei te mera tai au au ta vale matala le tātou i am whautou te lunga o le awala ia matu mao saunga le muanga i tūte mawhaiva a matanga ringi fwoi vai aso o tātou ia. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends is via ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eye. Ubolu sabaki manono apolima ishamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off via ClickX. Sign up now or log on. Select Samo Mao Miliseng Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Talofa o tu finga le tau tala ma eselo fi whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Tole, e ka anu furi fai ungol vai asu. Aya, wai anga o mai so. Le leila, manguia ka anu. Ai fai se se whalo mo morkingo e mo mio oila song fua. E a fia maisi, pe a e levea, ma lea mawhai ona e whainga luenga. E maua whamatalanga atoa i le acc.co.nz. O Dr. Chen e mawhai ona wsosoani mo oe i ti ngā o le tino. A whai e ti ngā lau tua po lau tuli. E mawhai ona e susu mai e whaataita i fuole vai fufo. Ai e iai o nā iainga. O lo tarsa e lini sa ngata whainga luenga e wsosoani i le whaata wino o loa molfa i la māneia o fōlinga. Vili maile official Dr. Chen i le lua fituono tolu tolu fitufitu, lua fituono tolu tolu fitufitu, mo si whaatal noanga. Pe susu mai i le lua ono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaale nā tour. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngau si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great South Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. Ua taunu umailo reta i le whale, i le te au le tasi i le waweau. No leka, o fia sa e iai. O le waka le kasi le waweau whakoa e kaungu umai le whale. Inga e whai mei nge kaungu umai le ongo, o fia sa e iai. Sa uia le whale mai mala uso, e ke loa fo e cancer skenge ai lewa e mai fo i. Ngā uvili whaakoru aku, mai sanga le kari ai lau California. Si e kilo ange fo i mi skōrunga e vili mai lea. Ia o lau o momoe mōri mangawa si au whangau. Ia o le fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, o le kasi le lua le kolu lau pepelo. O koe o mi fo i au masingi wha mo mau kupe. Wha mole, ioe, wha maangano mai au, ua o manga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta se fsosoani i le mapu mai e services. Ua amatau na whaasol manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, ua uai le swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o a tātou pili.
Whawhetai mo le whasosoani mai a mapu mai a ma re alofa o le atua. Wa o maua le whasosoani e whawhoa i lo whawhita auli o le taalo i masini poka. Veili le mapu mai a o walu salau lua tase lua lua. O walu salau lua tase lua lua. I love you, husband. Toi ono miru tolo talo le tula valo taro tala mai Samoa pama el pese mai a vania taloa. Talofa, good morning. Chief, hey, g'day boss. Morning, Doctor. Good morning, eh? How's your morning? Check you some. Marorusu para. Hola, boss. Hello, man. How are you, Koro? Good morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more ai kai lafo, okay? Okay? I'ma take you to the sanga on the tattoo I've only. Talusi o lenga luenga, I'ma say si ne ilove. Fai mal fai te ngalui mal fai tau. Talo no fata si mai e manuia I mea uma. I fight with my pass in the two mata. I've I used to boss if it money me your mata. I want if I mango kolo kila no le time sa ope over my low pay I le bali e lo mana o. Tikile so pe ane I sana lifi. Fo to ya anko pe afisi fi. Ie eli ma fo I la ulani si. Ma o tu fa samo ale o ingilisi. Let's go. Ta fai fa mano lo si tropili nei asso. Au fa ai ito Sofia. You mo ele nei ngalo sana vi inga. Tato ta fai fa mano lo si tropili nei asso. Au fa ai ito Sofia. Mano va fifia. Boy, awole fusia ile masola falo. Ole malo si ele se failo. Fa malo si tai tali si moko. Falo ile le ya posa sa uta oto. Awo. O tu si pasi sa ile lang luenga. Olo ngalu e foi ai lo tongi. Sa ili pole so singa luenga. Ele ole tu si pasia ole tango tu fa mauni. Tatele to pole ni tatu si pasi. Tu sa penu tili ta fa palani. Ata fa mauni atu ili tu no ti me fe au masani. Ete ete etu etangi. E umane o yeser tu masati ni le ami. E manu ye no nei e toi manu ye le langi. Wow. Ta fai fa mano lo si topili nei asso. Au fa ai ito Sofia. Au ile nei ngalo sana vi inga. Tato ta fai fa mano lo si topili nei asso. Au fa ai ito Sofia. Mano fifia. Yo, la mai ano. Afai ua yo a ono tutongi. Sele longa lui mal fa maoni. Fa te alau tau langa ona fai leo fuanga ma mana tu samo I lau fa somo se fa mamoli. Fai lau singa masani male oli. Toi titi foi mana vai so ili loli. I say yo foi la ile aso tongi. Fa tata fa uma au fa ia la mai foi sama songi. Au ai te ai ina ne ia se oli. E se tu se aku ai fa ali mai pa umoli. Mawalo unga luenga ko anga I kakalo. Loko mawalalo. Au ai ke chiki ai fa alo. Ko anga I fasili ma vavela ua. Au ai ke papule fua o I se mea. Au fai nga luenga lai le vale. O lai loa mai o le ngai ke pase e unga. E se le so enga lo pasingi au lele I mawa lupi. Lele fai nga lau tax. Ai le I mawa u pepa. A e so mai e relax. Waka kau unga pase me malo I lo pe. Sau.
ship au e te tawhau Vai oi I tuli e le usu mai tai au Backpack ship au e te tawhau Vai oi I tuli e le usu mai tai au Mai a kile ni a skali e kau ia skivi o I whalangi Musika sika mali I le sui whiwhiloi Ka me ki sasi u o ki lang E tātou Tau whai whamalo Whamalo lo si Tau pili nei aso Au al wha Ai tau safia Moa I le nei ngaluang sana riinga Tau whai tātou Tau whai whamalo Whamalo lo si Tau pili nei aso Au al wha Ai tau safia Mana watu mana whiwhia A whaaita o e seisi Ia e ono sa I teisi O alau lelo tama wala lo Ma malu I whale malu whafo Au whaingaro e ngā whea lo whani Mata o tele naka mupani E amu I le na pule siri Ele so ona whai e seisi Se amu I le na pule siri Ele teitai whika e seisi Tarawhalawa o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō. Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Usi mai alau whaafofonga, o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo, le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō. E whātālofo e ro tātou utinu I le amatanga o le nei vai o sa fau, tātou wherua I fo I wāne ngā ruenga masani, tala tau longolongo I au si mai alau whaafonga. O le asonga fua nei vai o sa fau wa amatai o le tango fia I su e su e ngā whaamasinonga māua lunga I burinu. Le lui e le vaenga whaapufai e pui a I a te tau o tangata. O se lui wha le tū la whono o lo ofesiringi ai le ami o tonu o le wha I unga le malo. I le filifilia leo te whono o komiti a whono wha vai. Le ua filifili ai whai pule o le tū whaapufai e le malo. Masui na tau wā mō le whaatua I le atua sa mō o tasi le palo te tele. La tau te tau ave to finga te whono. O komiti a whono wha vai o lo vai e le wha ngai o ia. O le ati na e o le manuia o I tū malo po o le polo keti miliona. Ai sui te whono ai whai pule o le tua ngai. Wha pēr whai pule tūto tasi. O mai o na wha tū langa le wha amsinonga le wha sino ala e wha foe ai. Lana su e suenga. E peo na vele I tū wha upufai e pui a ia te tau o tangata mai tū tālo sanga. O le sui whai pule o lo tu whanga sa ave ma pāne mia. Le fio ngā fia mena ami mata awha. O tu ina atu lana wha mtalanga tau tō e langolango ai I le tālo sanga. O le vaenga wha upufai o le wha tua I le atua sa mo o tasi. Ua avea mai tū e mate I tuina tau o rumanga o sue suenga. I le pui e leo ni mana o ngai wha asino tonu li pāti wha upufai. Po o se intervina. Ai o le lo ia siria le malo, o le awhina wina le tua le malo o lo molia, po o le tū leo lo whaasanga iai le tālo sanga. E lua I le tolu aso le atu ina atu ai fo sanga mawhina unga wha le tū la whono lo ia, o I tū a wai o le neimata uputu wha msinonga lo tua iai, le wha I tū au o le wha I unga I le whiriwhiria o te whono, o komiti o whono wha vai. Wa amata whanga soro le konferenisi tele, ale kālesia me totisi au au I Samoa mātunu e mamao. Ina ua mai ai le konferenisi e whare tua matinao le kālesia, le auso whaalo whani. Whapea ma le whaau unga le kolisi whaafaife au I piula, le ana whaataunu I le asato na ina te nei. Se tasi leo sauninga tāua I le masina le nei o iulai, e tau wau fi ai le konferenisi tele whaale tau sanga, ale e kālesia me totisi, e tala noa ina ai le ati ina o le kālesia au au, ma whaata oto ai ana fuafuanga ma por kalame, mo le isi te usanga whaale kālesia. E tos fultasi au au o mai ale whaata usanga au au onga, I to tonu o piula le kolisi whaafaife au le kālesia me totisi. Le ana maua o lātou whailonga tipiloma le mata upu sirisili. O maua I foi tu spasio le mata upu sirisili, mo li ia o ao o le vasenga whaavae po le tausanga mua mua, whapea foi whailonga tipiloma,
mo awa o le tausanga lua ma le tausanga tonu. O le lipoti er kolisi whaafaife au na whaeilo ai, e le whaife au pule le sunga polofesa Moses Mailo. O le vasenga whaavai fou, leo le a e le mai o le konfreni stele, ua mai a lātou tau tinonga, ma ua talia uma le toa se furuma le 5 na au le suenga urufale. E toa tasi se awa o na whaasala ua toa talia ai, e urufale mo le whaawa wina, o le tau mawhai i tu tonu o piula. O le whaunga foi le stona ina tau awai whailonga, mo whaafenga i toa lua ua maua whailonga le Bachelor of Divinity, toa lua whaafenga ua whaamanuia ina, le tau mawhai i whailonga le Bachelor of Divinity with Honours, ma leisi toa lua whaafenga ua maua le whailonga tau aloa, i suenga le mata upu silisili po le Master of Theology. O le kapiteni po le Sidi Awao le Ducks, o le vasenga whaau o le tausanga lua o lua lima le lua o lua ono, o le sunga i le awao i anu sa Joseph Nusa, mai le matanga luenga o Salt Lake i Hawaii. O le aso le nei. O le aso na whaia e o tātou te oli ma fia i nei. O le aso foi le nei e mana tuaina o fionga le presidente. Whapea le ka le sia awao. Whaftai alofa whaftai le anga lei. E ulai wa ula. Pa le o pale. Ona o la o tau tapo inga mal. Ana le se no le mana o au tau sang. E le tau I manu le wha moe sa tau wasa mai ai le wha tau sang. E le ngata I lea. Whaftai lo o tau au maa fola o fia ngai maa tau. Mal tau mwhai. So mea lava maa tau te maalo I ai. E wha maa fola o tau au mui maa tau. Whaftai le ka le sia le anga le. O le aso foi le nei. E le wha ngalo ina ai I le lotu. Le soi fua sa saa o lau sunga le li pule. Reverend Professor Moses Mailo, mas foi tina kolis. Ai al pa ia le ainga fai fiau fai ia onga mau tau faltua. O malia le papa I ngala. O malia foi le papa o le wha tolo ngā tamu. A wā o tō tele o tō whaiva saa. Mo le mātou wola I le tino. Le mā fau. Ai mai se le anga. Mātou te whamawalalo atu foi. Yo mātou sema o mātou le anga ai mai se. Mātou te matua atu ina. Whamangano mai mātou le whana. O le asa foi le nei. Le ngalo ai o mātou mātua. Ma o mātou a inga. Whaingo fie e whainga tā. Tau te tū ai runga. Ma tali o mātou mana onga. Mo o tau sua le au lapa uta ma le au lapa tai. Ma lo o tau wha moe ia I ulo mātou tau mwhai. A le o tali le atua I le aso le ni. E le ngalo o tau I o mātou lotu. Uso ata mwhai. O mātou ofu I ofu uli le nei aso. So telefoi o le awha malo mai ai mātou le nei aso. E tai o le isi vaenga o le mātou ofu I ofu uli le nei aso. O na o la o tau lango I mātou. Whaftai lava mo meu. Se vaenga o le saunanga whaftai mai le kapiteni o le Sidi Awao fo I lea, o le vasenga whaau o le kolisi whaafaife au I piula, le sunga ia Nusa Joseph Nusa, mai le matanga ruenga o Salt Lake I Hawaii, Amerika. A o tari ai le a matanga o le nei vai aso le wha ilo o le wha maoninga, a le fionga I le ao le malo o le wha I unga o le whainga whiliwhilinga sa whatalua. E ala ila na palo tala I titi na wha tino o le vai aso umawai. O le mai o le whaitaunga aloa I ele stona I na te nei, na wha ilo ai le wha I unga mai le ofisio o komisio whainga palota. Le mau peo o le finangalo lango o le itu malo, I le fionga I atu ia pu a fuatongi le toa, na te tau ave pea le tofi fai pule o le itu malo palota, I le paia inga se furuvalu o le pale mene, I le lango le I le vaenga wha upufai o le wha tua I le atua Samoa o tasi. E valu se lau iwa su tasi palota, wa malu malo ai tu ia I le toe whai ai o le whiriwhiri ngā lea I tu malo palota. O le suina tau vātu tō tasi,
le sunga ia le leua sua tanga aso, 5 selauono sulfitu palota na ia maua. Malaysia o sui tau watu to tasi, le wharetua ia tole a foa lo salia sanga lala ni umata, na ia maua palota e selau mariva. E tasi le afe 5 selau fitu sfutasi tangata na palota, il whainga whiriwhiringa le tu malo. Peitai ua whae roa le komisina o whainga palota le wha silanga, o le whae unga aloa ia, e wha palota e le i whao ngaina, a e afe 5 selau ono sfurfitu palota ua whao ngā, ona sa le lei ona whaatino. O le taunu unga o le palota le titi ua manino mai ai, ono foa e lua o sa whatatasi ma sa whatalua, ua vea nei masui lango, o le vaenga wha upu whai o le wha tua i le atua sa moa ua tasi. E le aise sui na tau wā, mo le vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau tangata, i le whai ngā whiriwhiri ngā sa whatalua ua maea. O lo toa e nei palota la iti e tu malo palota o vai maunga tolu, ma whale alili tasi, le ele i wha mautuina se aso ma se masina e whai ai. O le asonga fuol nei vai aso e tau alunga ai por kalame, o le wha mna tuina o le se lautau sanga o pulenga ni usila, i le atunu utua oi o toke lau, o se pa anga to tino ma se uo ma mai le malo Samoa. O lo malanga ai e tali le vala au wha alo alo, mai tai o le malo o toke lau le fionga i le pā le mia malo na wharetua, wha pēla na au malanga, e au fia i le minsta o ta longa ma le ola fia fio tangata, wha pēla minsta, o le mtanga aluenga o tina mta mai tai. O lo malanga i fo i minsta lango lango e to lua, ma nisi o le uwhi ngā aluenga i le ofisa so upu, ma le nusi pe pale malo. O le astona i na te nei na malanga i le pale mia, le sunga la auri le mani e toa le ua te pola te wa fosi mala na au malanga i toke lau, i le va leo leo o le nā whanua. O leo butoi sinsila whai aonga ma le pulenga o le tātou manu Samoa, i vaenga na wha le tonu waila na tā longa i le sosa ma Georgia, ma sauni unia i e whelo ai ma le aua Romania, i le wha unga o le nei vā yaso. O le taunu unga o le tā longa ma Georgia, sifuru ma le lua le manu Samoa, i ai e tolu sifuru tolu na malo ai i a Georgia. Wa wha ilo ai e le te malanga i se whatelanoanga o lumana i le tā longa ua mai atu nei, o le tā ua o tā longa o le tā minusanga le Nations Cup polo tausini o ai le teime nei, o le tapena ai o le tātou manu Samoa, i le tā minusanga tele o le ipo le rangi e whaia i le tausanga fau. Tala amatai o le nei vā yaso, saifua. Pui pui lo ainga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu, a whai mono lima o tausanga pe o vātu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po o maua foiso o alo i singa se tau mānawa. E ma whai o na whai a fua lo tui ar fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia na i loa le tonga fitia. Whai nei loa lau tui ar fulu. Radio Samoa, tasilima iwa tolu, amo. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu, amo. Vai atu whaisipoloka o le city-bound o le State Highway 1 le pasi atu Highbrook around Tip-Top Corner, Mount Wellington and Ellerslie Penrose. Nei taima na tae mo tae tolo malanga le tauranga o Kilani. Whaisipoloka pauna alvaenga o le poloka mara State Highway 1 city-bound o le nei fo i tae o fau. Le mana i alaval flow o le highway luasi fulu se vangana le a whilama lava lele luasi fulu a o lo tumon poloka o te loa lava lai pisin malama lele nei taima le tae hao o isi vaenga o malawala o lo solonga le leimea umalava e le nei taimi o le tae hao sa tau whai atu lo waka ko tahi pe se mafu anga wala en poloka mai le city bound o le State Highway 1 around Mount Wellington ai le i mo se tani mai nei taima le tae hao wha mo los wha lave pa wana vaenga lai mumu mai o isi vaenga umalawala wala solonga lem saunga le mu me o maso se vaenga wala e o Kilani nei taima le tae hao. It's simple, it's quick.
You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pela o litio. Ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Malova tele tino la mai mama la fa fonga nei time o le tai o le tu already Samoa mo le pokala me maru le tai o le vai kala tamai nei le talo le tau pa tu Samoa los fulu lo ile ma fan pa nei o le maru le e Samoa ne vai time o tatu yai e tu mau winga la ngile le o le tau a wa e vai ngo Samoa pa o timo o le nei so fua tu mau lo so mal fitu degrees Celsius mo lo le pevela le e Samoa le so lo so mal tolu lona ma lalo Now to fatalo fol pokalame pang o malaval talo pokalame manuel tayao le ngate America Samoa Samoa fo I lung on Facebook mari YouTube or Samoa pena fo ile fa fonga mai FM 106.1 Samoa malola bam ia le soi fo maria Fatalo fol malola jno la la papa au so savang Australia nei time o tayao malola verso fo maria nei time o tayao fitul ile malu lu air ile la mo Canberra nei vang o tayao we going to tell you soy awa pa unai wanga ni so time yelang de le fo ni so time se fulu fa si malu lu kere as fulu mo runga malu lu fa mo ina mo la mo Canberra o le nei fo yaso fo fatalo fol malola jno me pone malola verso fo maria fulu lu o ile malu lu nei time o le tayao Winga le tau melpone mo le nei aso fua o la fa solo na awa pa una wanga lang le fo ni so time is fulu ono mo runga malu fa mo wina mo melpone e le nei fo I am tanga va aso ta tu ya ile malo le atu no ala papa a sini Australia fa tala fatu malo se fo mo yes futas o il malu lu nei time all the time how ba ba atu fa mala mai tau o le a susuru mata ngo fiela la e le tele vai ngo sini ya ba mafan fana ile e lus fulum I lona mo lunga mo le amatanga nei va aso ta tu ya malo la tunu Adelaide malo se fo mo real nei tai as fulu o il malu lu nei time le tai how awa pa una wanga lang le fo ni so time le taus fuluano mo lunga le malu fa mo ina mo Adelaide ile so Brisbane Australia good morning malo la versi fo mo dia fa maru mo ka ko ngai ka balu o le malu lu nei time le tai au winga le tau le asu suru mata ngo fila land Brisbane le vela la yo le area lu su tolu so ka ya mu yo ko ri lu su tolu lona mo lunga fa mo ina mo le nei aso fo wa va atu I Perth Australia fa maru lu le lima o malu lu nei vanga le tai au winga fa mo wina le tau le asu sulu mata ngo file las fo wiva mo runga le malu le ea ile na vanga Australia so tele na vanga Australia ma le tulanga ile tau fa mo wina mo le am tanga nei va so ta to Savalia foi mal talo no fanga fa salango ready Samoa tama ki makoro o kilani ono lo ile malu lu ile nei time le tai au va lo o awa mai tata mai foi langi le le tau le nei vanga le tai au winga na le tau tu mau awa lang le pa una wanga ni savanga au kilani e le fa solo tu le auli e nge mari mar savidi mai matu tu mau sfulu no mau ngat malu lu fa mau wina mo au kilani le so sfulu lona ma wala lo tai au pe au lia le fa solo na awa lang le fo pa una wanga ni savanga au kilani sfulu fitu mau lu ngat malu lu fa mau wina mo au kilani tai au al benga yo tu lang le so lulu lang le stoffi malas for rele awa las tona lang le ia le so sang So lam tangor nei vai so male fa solo atu le fa ungo vai yaso o le fa mela vai tau le alangi le tau le foi felo lo mai el marulu mo ta tau ele nei vai yaso a to ka sia ia uma ko marulu so le a o you life o ya o le so o fa mo la tamai na ale a vai tau ele nei foi tai me o le tai ao A
e fia I lo pe ono lo fia lo fale I lo longa. Si aki lo whanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te whailangi. Si aki lo to atusi pe le ono a fia ngō fia lo mauta I lo longa. Tala noa I lo ainga I mea whai pe ama mafa timunga. Wha ama mama te wo tu ama ota. Tātou tele pūlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia I ngō winga le tau. O lo saonga le mo I taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Sfuma le valo jali tu lai valo tāru tala mai Samoa pe ona whaasala lawina I le amatangara newe aso e tue whaasala lawina mo ebe a tale tu lai se fulu ma le lua le auru le so ma le fitu le po ana nei ia mo le whaponga tāru tala mai Samoa le tala valu e le tai au a tai au ona nau e whaafonga e le tele nau mea lo tupu I Samoa ia ma le whaiunga le by-election a sa whatalua ia ma le usuia le whona konferenisi ane karisia me te tisi whauunga a le konisi whawhiwhi au I piula congratulations ia mo sunga ia wao, ma lo le tau, ma lo le tawivi, ia sanga iane ai o le tai, ia whiala fōi a tō vini o le a walawine lo tūsi fua, ia whapenao na whaonga ine lo tūsi fua mo le tua malana ngaruenga pe o na ao tawinai, e korisi le tele o tau sanga o a mawai, a le tau tua mo arabari Samoa ina o a lua se furu lewa te ainei, ia le tu la walu usmailau mai mo la whafonga, ama tau ara nei veaso, tato mau wha Samoa. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E le lei le tawhetino I vai. O le upu le nei, o le tawhetino I vai, o le ifo lea I tino moni o se ainga. O nisi taimi, e whainga tā o ne talanoa ma tā upu I le ainga, o na o le tau mo whai e pui whaamatalanga mai le whaalawa I tele. E tā ua le tawhetino I vai a wae le lei le malamalama mua o I lantou e tino e tasi ai le I whesila whai le ainga lautele. E le whaingo fie le liwina o le tō whai le so. O le mea lea e le lei o na tawhetino I vai ina ia maua se tātou tasi. Mana tua foi, o le tele o ainga. E iai suli moni, suli e filifilia, e iai suli o le tau pulenga. Ia e iai fo I masuli e taua o suli nao mai o na o se whaawonga. Taimi o le ai o ni tangata o ainga. E le lei o na tawhetino I vai mua ma whaale ma ta upu I suli moni lava. A o le I o atu I le lautele o le ainga. Ia manuia lau whaasau.
Samoa og Mr. Cowboy Lenny. Far for funger med mig mor mig bær i Radio Samoa. Yeehaw! Ua whaale tonu lau masini mitbefu. Ua le anga le mua vau. E le leonu wha atonu i le hasosa ua wanoa mātou te au ina ai, lau Auckland Council Inorganic la pisi. E ona mawhaia o na toi wha au ngā tai au. E au ina mai la pisi mamafa mai lo maota. Ina ia wha aititi ai la pisi e la foi nei le nufuanga o la pisi maasani. Mō lousi la fia i tu ai ngā la pisi e mawhai o na oina. Le tu tonu e te tau o na wha aputu i ai lau la pisi. Ma le awala e mawhai ai o na wha atonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council Inorganic i lunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland. Le tamaitai o Agnes Stowers mua o le atau tua mo oi. O walu te lau fitu i vaiva o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, Tuatusi, Lua Fitu D, Waiprera Avenue, Henderson. Ta lofa sa mola ua lofa, o fia ave sa uta po se whamamoli sa mo upolu po se vai. O le Jack Shipping i manukau le tali. O se lia ma le 5 tausanga le tautua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le ave fua le o te pe o se atupau e i lalo ifo o le $10 kilo. I oe, e sa o le lei oe. Wawe wala au mai lua fui maono ma le Jack's Shipping i li o iwa lua ono tolu 5225, lua ono tolu 5225. Pea fio ane i le Unit 5 ba tasi fa Weary Station Road Manukau. O lea wa amata o na ta apiana wa amo yulai au kuso ma se tema. O mo mia ni ngaluenga whai i lo whali. O le living space o lau company if so soani i le whale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be wha faulau heat pump, whaisau deck, whaaka peta lo whale. Whaapsota i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mau le fisosoani i le finance e le ai se deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lau le tio i le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Si lo lua ainga I whangatongo Wa e tolu se fulu e se lo fia pepe O lo nuku lava e ula I si o mata pepe Te sae ai solo pango pei se puringi se Fia va ai ai a koko e la upele So se fina ea ai lo se le matalai e falling mai o tau au ina mamai e moni ea la whakalongo lua te whetau nei mai a kopo e o si lo lua aina I whangatongo e lai titi e mata utia le la le lei Teine o lei O no fotane o teine si onu Le masio foe a nei le ai sona tupu So se fina ea ma ai lo se le matalai E folinga mai o tau au ina mamai E moni ea la whaalongo lua te whetau nei mai a kopo Eo si lo lua ainga I whangatongo Awala ia te papula whaanoa noa E te mana tua le peren se o le loa loa E anga malusi ali I toe loto noa E au le po tangi whaasolo atoa So se fina ea, vai lo se le ma
tomo so se fina ea mai lo se le matalai foli ka mai o tawa i na mai e moni e la falongo te tau nei mai ako e o silo ai na I whakato so se fina ea mai lo se le matalai foli ka mai o tawa i na mai e moni e la falongo te tau nei mai ako e o silo ai na I whakato Whanana Jerome Gray ma whawhi whianga o le tae ao le tautua mo Radio Samoa ina wata lua se fulu ma le fitu minuta lo tōre tā leo le tula iwa. Asonga fōwai aste tasilo mo le manoa le tāna pukalame ma lo le tae ao tara noa tuale mitaka ruenga lo leo le whianga fōle tamari o le tunu le whianga le satini tu ma rāo siki a shua lo whaimba whonga le whianga le komsina ma le mitaka ruenga. Longo pueri le tunu te lo vaenga ao na tausia il saunga le mua tātou ia oma fōle na vatua tātou telefone whaina bala wani e pe amana mia sifsa swani ia ma lo si fōmunia e lo whianga le satini le tae ao a tu mana vau. Ia, so fumuria le nei tai au malulu suga ta vai. Ia le whatua mana no whaalo e whape fur tātou wale si whasala lau. Whawhile atu fo I le paia lasi lasi o le tātou tunu. Au le paia le atu so lava se whata whai taulanga. Ia me se fo I tamam tina māti tua tupu mai o le tunu. Alu ma whanau tala vau e me se le whanau la iti o lo whai malulunga nei vai temi malulu o le tausanga. Malulu se fua. Kua kua ngai ke malusi mea le malulua. O le whamalosia, o le whamalosia. Ma ia pesa nei tāta vai. E ala so se fina vai se mea ia ka meiki o le mo ka ia malulunga. Ma mātua le nei tai au. E amele weekend ta vai. Manuia whawhtai lava, mange lau whianga sa tini le nei fwoi tai hau fau. Tā mata o lo whenga nei whanau malulunga ia o ngā. E mana ia pe a whaima afsosani fo mātua siaki le lei whanau po o sao i le social media la ma vaenga lunga le internet. La la te whaonga ina la le maua mtango ruenga leo leo. Tele tu pulanga te labo o a whaina. Lunga social media. Pāf teita vei mo le whamanatu. E iei le teimi wala au mai ele tātou tunu I whawhita uli o whaisi tuai le teimi ta vai. Lo iei tu loulenga na la whaonga ina. O lo iei le au le popoi ma le au le mawhau whau. Ma le au whaale a lo lofa le o lunga o penga te whailangi. E sa ili ei alo ma whanau la iti e whaatino ai nisi o sori ngātu la whono. Matanga o lo whai ele teimi le nei. O lo vai e pea marfa nonoa. O lesi teimi te vai marfa fonga le tunu. O wale nga luenga mātua ina ia whaate ai tamiti marfa la velave o whai tala noanga a inga. O fwoi si telefoni po o fia mano lofo. Ave ia le telefoni ma ave ia le laptop o le tablet o le iPad. Na ave le ta alo I tamiti. O I o lo o iai nisi o vanga o lo lambatia le saunga le mua le whanau. O lesi website po o lesi vanga whanono penga te whailangi. So I titi atu tu sale lei, ma o penga ta whailangi o lea, moni mwha maoni e le lei mo le whanau. Ai ngā singa vae ngai se se, ia o lo isi vae ngā le o lo whailoa ia I matangata I lunga o lo penga ta whailangi, whaia tala noanga, ia mwhaso ai, ma o ai vae ngai taua ia o ngai whapea foi, ia no whanga o lo no whai mau wai. O no le manatu o le whanau, o isi foi ka meki lato te tala noa ai. Peitai, wa avea le vaenga lea. Mo wa amai ei sori ngā tū la whono I lātou mātua e whao ngā ina. Fo I le whawhoringo I lātou la iti peitai. O la awhai ei ni se sori ngā tū la whono. Ia matai tū wina, me se la wala te mire nei, ta vai mar whawhonga lea tunu o school holiday, mano longa lea onga, te le yo isi porkalame ia ave le whanau e whaatafa whao ai, pe va ai fo I le TV, wai va ai atua mātua, ia, po ai nga fo mata matai pe mai fo iluma the sitting room tilo ma sila o mai ile ainga o lunga fa na I vai nga nei ona te lele a fianga o sango le mu ma se fu o le fa na me so la tu ma fo fo inisio por kala me manisio so nga tu la fo no fo I lunga o penga te fa te vai mana ia fa na tu mata watu na pisi mtanga lo leo kalapuna tu poi mi san fa ngor vai so le vai aso le te ati ne le te mana tu le na va ta fa mana tu o lea wo mai lunga o penga te whailangi ma nisi fo o tātou newspaper ma wale si whasala lau. Nisi o whawhitau lile no o tuenitanga luenga leo pela EK Road. O lea no tilo atu ta maimara whafonga le tunu o loa a fia I alo mata mawhanau o le Pasifika. Ele ngata I lea o tonu lava I o a inga. Pe man tuwhar ta o ta
fautuanga a fai ele ma fai ona e pu le ava malos fai ngofia siriku o lo o sopo ia ile va o matua ma fanau le o to fa o lima i lava le tangata o lona ainga uso o tu fa fine o matua ma fanau ono le ava malos fato fa kalapu fai ma se lo foi ila te una pisinisi nei manatua a faile ke sila fia o vale ava malosi lo tino o le fale ale tali mo ila to foi una pisinisi nei au ke vai ko o ki kire vai kama kaul vai anga vale a se la ale malosi ila to nei te sila mo ai lo saungale mo mal saungale mo lo pisinisi mai se saungale mo lo tafa o la to soifua o lo o yo au ia te mo tafa nga fa mo Lo si paenga lo whengar santini o ato e sa vali le po e leo saunga le mufo i la ato ne vai taimi so se vaenga o kilani ma New Zealand. Ya, te le vaenga o lo lambatia i saunga le mo i la ato leo te tile ato e nisi la ato lena fa o li mai nisi ia manatua tawai o le marurule o i kako wa kava mo tato fōringa sa vali e le va veao po la fia fifo wa kava ko fo mo fōringa la fa le tonu ma la fa fita uli o le vaenga pito silio na taua va aise tase te lo peo fo se kulupu to tele wa to ti sa vali fai e saunga le mulo walu i lo sa ile fale o loa fa tino le vaenga e mai se level fa na o le taimire nero tau sanga o le fai malo longa le whanau o ma fai ana tūli e mātua whanau na o i la tau e ta whau i taulanga whatau o i o lo i aili si vaenga la matia e le seifu o le whanau whamona mo le Samoa tau na tātou sile to to ai vaenga ia mo lo fo i saunga le mu a iei sau te i whau ia me fai anga la whamer tu la fona fai na anu ma avelau te i whau whamau tinolo la i sengi mo iska COVID-firi no tu whau kai whau ke fau ai kai whau sisi ata vai ai vaenga ia o walo saunga le mu nei vai taimi o le tau sangolo tātou iei Fai ngona pesa no whenga sa tine tu mara vao a telefoi tawa le lave vea te le rol mafuanga po le me mo moi ave ka vale o na ave ta vale Awar fasa viria la ulele tato ta ba de tu fa fo le tunu o yo lo lambatia ile sei fo le tunu o le te mana tu ta por kala me fo ia por version te me tene po no tu lena tata no ai tato e scooters fo ia ta vai le pa o le tilo atu e ia ni se la to lena la ve ma lo ta o to ne farma o lo la sa la ve le weekend o lo so no e mai se la va ngale fa mo le fai fe ola ile fa na faini la to pulo mo la to saunga le mu e se le tau o vaenga le fai te sila fia o e tango fia lava malosi ia fai mai ia le tu la fono e ia le maulunga ma fa tu la fono ina o le ava malosi te tauna e tango fia e le tavale mataimi o le te tauna e te tango fia lo no winga e te tauna sila le vaenga le ale si pito siluna fa no ai tanga lunga fa si sawa te lo tato tavale taimo le malulu taimo le susu la wala mo le masi se taimo le po fo yo taya a le o pe ala o la so mutin le la ta vai amo mo le Samoa ele ngata ilo saunga le mu a saunga le mu la pasi se ai mo se lo te lo fe i lungo tato o wala la mta fa yo na ton fa tini na mal saunga le mu fa mo ma lo fa te tele lo fe sa tini mo le nei taya o lo fe ngai fa nang ma lo longa mai o nga le sai nei fa nga fa sa fa tu ne ma tua ia ai au fo ni ngalo o saunga le mu nei fa na le si ba nga ta o fa mo fo i tono ai nga tu lo fa mo saunga le mu fa na no fo i fa le se mi nei e ko mo le tupe tu lo fa fo le tu no fa ye ma fa no fo oe por te ma por tina fo i po nisi fo i lo fa na ma tua e vai tato fa na la ti fa nga malo longo ne vai aso lo toi fa ye le tu langa mana tu la fono la vai se fulu mal fa e lunga atu e ma fai ona no foi fale ma vai nisi o alum fa na la iti la lo i fo su mar fa tu sape fa mai pe ko lu ma singa su mar fa o la no su mar fa e le te tau ona tu o le fa na fa mo le o le malu le o ye ya o ma wina la tele fa ya si mati ati le malulu o nei tai a mara nei vai aso mara nei vai te mer tau sanga ia le leila e o fa nau ye se meta ma fa fa nau ele ngata la fa nau te vai a ta mam tina mat tu fa mo ele tu ai fa nga malulonga o le nei vai aso toi ia lo ma fa nau ia mara tu fo
o to lawa mamota e te tau na saunga le mule mo le whanau ai le o vai ngai ono a fia e masa wai nai le whanau wha mon mole Samoa. Mana ia. Lo lei, ambai telefoni mo le tiro e whana mala watu e whana mtanga luenga pe a mana milaf saswani, wha mole. Te vai tatu numero masani level tas. Ma wai mtanga luenga le leo iso se taimi level o ise wha fusei o lo lama tia ele soifua saunga le mu a mbese wha ngai no meto tino. Tasi o limor tatu numero le ma whaina whai e lungo le upenga ta whailangi e ma whai o na whai e lungo le tatu telefoni e lipo tia inisi o vaenga ai le o se wha lawe wha fusei. Olua tasi iwa tasi o valu whaiva mana tuata vai le ai le kangar palolo e wha manu lua ko le wha kaua ia ma umata vai a o le tatu numero le mau ai le au ono wha tau va e nei tai au po so lawe se taimi e tali o mana onga sa mo le ngatai vaenga o le tula funu e wha mamana maina a o lawa ia te tau ia i loa o lo o sao matonu le whaatino ino ngā luenga le loa le nei tai au ta vai ai le wha uina le tāpor kalama ia fia watu nei wha mai senga le nei tai au o le so ia tu sa ninga o sunga le wha whenga manu malo Reverend Simata vai ale whaio balu sumalun tu sanga o stama matua ia Simata vai ale whaio o te maratua nei to ina po sunga for fa whenga ta vai ele na vili mai wha manu yanga ia tala noa fo lungo le telefoni ia whaftai tamai lo wangare lei whaftai fo i wha manu yanga ia tō manu le kālesia mai se ia tātou tunu ia whaftai le tua le soifua au auna whaftai wha manu yanga whaftai fo i me malawa sa e whaia molo whatawaa ia mai se fo ia pai e ainga ngalua wha mai senga le tātou porkalame o i maratu la whono ma le tātou mtanga luenga leo ia maua per tātou ainga le file mu o le atua uni masao ia fofanga umo le aso toi sa uninga o tamare nei tai au tātou whela e se taimi o munu mai ia whapea whaila o sunga ta vai mara i ngā rei maua le se vai aso fia ma se vai aso manuia i le lofo le tua mai se fo le tātou tunu mantua ta vai se alanga e la vele tu la fono e so lia ta vai o manuia le tua yo fai valo filima fa manuia le tua le tātou tunu fa mangalo la ona so i fu mai manuia wa te tele le whenga sa tini mo ta po la nei tai au mo ni fai va mata le so tai lava te vai so i foi la vatu le whenga hana sa tini tu mo bao siki a shu mo le tala po la mai le tanga le leo e na wato for lima minuto lo tala tala le tu la eba fa tele tu la mai mo la fa fo nei tengo le tai au Italia la uta
iwa tolu amo. Tōli poti whai o marunga o la wala le amatanga re newa ia solo tū maon solonga le leimea o mai soa savanga la o kilani le fo i a wala i au kilani o le fo o wawa ia tua tele lava fo i na mana i le flow mai le traffic a mai se lava nungo highways o lo tū maona poloka le malanga le malama le luas pulu ara nei taimo le tai au tū maona poloka around Mount Wellington mo le city bound State Highway 1 isi vaenga o mana wala se ki pālengi ia tātou i le nei fo i taimi o le tai hau. Ja, o lunga na wala afta vale ma lo lava on sai ma lo le foil ni fo table tai au fa mana tuma sani ale radio Samoa saunga le mo o fa foil ta vale saunga le mo pa se solo journal ta vale lo e fa foil saunga le mo ta vale fo so se banga na wala o la o e fa malanga ingo de fo yaso o lo o I yo a. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the Ali ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my mo aing. Upolo sa baki, manono ako lima, isa mo na eh. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa, mao milisend. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga le mo oila utau tua. So manu mino jolo jolo ta lole July vale pokala me manu ta radio Samoa le amatanga ne ve yaso lona sfutolo ne yaso you lie on ta folongo le lua fe lua se fulu male ono manu manato le mafana fana le lofo le tua te tolu waina oile nei tai au manu lu sa me bo tato telefon so se yule balau a mai fa fi fianga mai le vai va band o le lofa e fa ngata ole alofa o se me fa ngata ole alofa o se tama ita I se tama ole alofa uale na o se tausanga e pa atino ilo ola atoa Sisiba Mata usao Iai alo e fai le to arua Auosi Aua le fusia o la upanga Pagana Ole aule fai to arua Ine inalo o tairi umole ta faoga E te pepeno ai vai mai o ele ai se to arua ai se pana ua o vatele no ona ine inalo olo o fa atali mai o tina Sisiba Mata usao Iai oe e mai le to arua Auosi Aua le fusia o la upana Pagana Ole aule fai to
Falava o Aola Pimerana, Mau Belo Litio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Tau Maria, talani mai Aotearoa, sila mōre leitio. O te ria fia le tai tai pātia le Labour, Chris Hipkins, le whainga pa anga le Strategic Partnership sa Ioina. I le mauni sila maintia, pe tai wei whalia. O le ai ni taunu unga le pe a whaia i le whaamuriaina e New Zealand i alana i tū o le whengainga. O le ri pāremia tu sina ve maulo mo tō tua Christopher Luxon ma le pāremia initia Narendra Modi sa wheloa i au kilani le stonai
mo le failo ino le walo fuanga fata oto le anga ia tu le luafe tau se fulu po le roadmap to 2030 o le whenga ingo sa o tongo fata wa inga le vao tinu e lua o le awala o fuanga o le lisi o tau tinonga e fa tino mo le fa amaro si aiso tanga le vao tinu e lua e au fiai ma le fa alua ina o loa le fata wa inga le vao ni silama inkia ai mai sele lo loto e aiso tanga o pui puingo ngā te fale sa longa Hipkins le Johnny Sila i le ao au te telenga o le marienga o se stepu le lei o le stona i sa toi fina au te ai laksane winga i atungalunga i se vaenga tisi o le marienga o le so tanga o fatu sa o tongo fatu inga o lo mo mi ai le malo e fa la lo investmenti initia e ulava ina fa ingoa lo na so fa fenga initia o se tinonga fa tino por commitment telo no ai le ngana hindi sa fa fitaia e modi i le malo i sila i lan tinonga fa tino ile lua se furu biliona tala Americo investmenti company tu mo oteni sila i tonu intia ile isi furu lima te sanga ai ulea sa fa di election o le maria nga au fiele to tinonga o fa laulo investmenti mamta open manino e malama mai i tu lua fa di Hipkins o le investmenti se fa le tonu o umitele o ali mai ile maria ma le wala o tilo ia initia i le maenga e matua ese mamau mai le meo tilo ia ni sila mai ta wai o se mea mana o mia ai ona tilo ia business ni sila e fa au fa foina o lo initia e matua i fa lau di tele le popula ia o mata o le tomo fainga le tamata alo la kapifa va malo mo mua sa mo ina wo fa wa no foi pe ni sila ina wo mau au ta vale o na wo to ia se sta tele a eleo mutali ai le nar fa fitaulin o sakaria taulafo sa fa no sa mo sa to tu lai fa mas no vas to right is it don't finger ave se pisia mai na tuso mata upolo na finaunga o se fa salanga le o le ta vale o na sa fa sala nai de fa masino ele lu afe ma lu fulima o se fa solonga o lu tau fa tu la fono o mun mai fa mun mai ai e fa sanga de fa unga ina ia te enal molianga au noa mo se fa salanga o le tau mawhainga muni nei a tau lafo e te pele a whasalanga o le manui e nei. Ai nei lone palasi o longo i lona teimi no whai ni sila, o le a whina o malo sine pāsia si su engolo na winga whitau le lea, pe a o mai le teimi e tue tāla sangai mo le tue whawhawina o lona pēmita. O le loia sa tūlai mone malo, Abigail Goodison, i le apili le whamustonga whaitu malo Nelson sa i whamao ni a le vanga tāla NZME. O le whaaringa o le whaatananga o le toe tipo ti ese sa whaamatuina mo tau lafo le te milawa sa whaasalinai i le tausanga umawai. Sa solo ia me o le tausanga reng. Ai sa whaamatu i ese visa le tu mau. Ma o le isi o talo sanga mo se visa o le amanao mia nei le whai o sana su suenga o sana mi o tau le leia. Whaari ai le loia tau lafo Stephen Sindel o le whaasalanga whaasul tu la fono le a whaingo fiona mai tau ina pe a talo sanga mo se visa. Pe ao mai lo ile amio e o lava fo i se whaasalanga mikimiki se amio e whaono ia se o onga lele lei. Whaaria e li whaamasino Chris Macklin o le tūlanga sa whaaria le matanga rongo whemaranga inga e o lava fo i whaale au ngai no le mōrianga e le whaapea leo le a whaasau mai ai i e tau lafo. O le tawa peses a televoi tu ai ngō musiko le opera se mariwa tau sanga mai au kilani nei sa soa mane marmaro le tūwanga pese le Kiri Te Kanawa Song Quest o le roa whima le fuono. Samuel Mataele sa marmaro le limas furua fitala le whaelonga momoa i le tauwanga sa whaie Wellington e restonai se tauwanga pese pitu sili atu na taua ma maulunga i musiko le opera i le netunu. O le teine rusu tautua sanga Sarah Millham o Tauranga sa manu malo le whaelonga lona lua e luas furua fitala. O Samuel Downs luas furuiva tau sanga o kilani sa ia mauaras furu di mafitala tūnanga tolu. E to ono sa tau vai le tau vanga e au fiai mar e uso i a wha manu whono ti tui a whimono. E luas furu on tau sanga ma Jordan whono ti whimono. E lufuru i ma tau sanga. Sa tau whimau le tai tolu afe limsela u ta la. O le tau vanga pese te iru tau sanga ba whaia o fitsu tau sanga o whaia mai. Sa whawai nei tala ni pese risio tangata pe pese pitola ulo ki wile tu aingo musika e au fiai Dame Kiri Te Kanawa, Dame Malvina Major, Philip Rhodes, Jonathan Lemalu, amitai pati o leo fai pese le sole mio, whape ma Philip Manu.
O te mantai wha pito I whainga wha por kiki wha wau malo we wha lia. Ai le I whasili ni usila e awai whainga pa anga pui puinga wha whita Australia mawhiti. E te tau ana ma whau pe mawhai na latunga whatia ina. Sa fola le malo I le stofa na vai aso te wai. O lo tilo le ave masui awai o le Ocean of Peace Alliance. Sa sei ni e whiti le songa fua le vai aso te wai le va Australia mawhiti. O te mātai Professor, Associate Professor Anna Powells, mai le no whanga o puipuinga, ma le malu o puipuinga po le Center of Defence and Security a le University of Massey. Sa I whalia, e mana mea New Zealand, li iai o se anga vaamanga o e puipui ai I paanga, pe a whai ai o iai. Whalia Powells, o Australia, te le ato on te maainga, te le atu whaila na whita. Ai o se whasiri au tū mauni sila o iei nei, pe whape whea na whaisala ato sao. I le whainga paanga wale ngata I mea whaonga ina mai se awala se tūlanga o le atau ngata tele. Wai e tā o whoi, o se tase o I tūle lei o le awa I le whainga paanga ina ia mautino ai le tū maua I ni sila o se vaanga so whaatase o le puipuinga o le tulangi o le Pasifika, ai patino lea pe a whao popo sui a wai I le whainga paanga. O motu le Pasifika I efte fita pe o Papua New Guinea matonga e mawhai o na a wai le whainga paanga pe a marilie seniai. O le stofi o le vasa to loisa whaari ai le pāremia tusi na me maulo mo tō tua koista whalatan e na te le I o ina I le whaopunga le mpaso seina I fiti le sa whaari ai whapea. O ne ia tunu a wai whātou tawanga whapolitiki whawao malo. Whaari a Powells o le a wai o New Zealand o le a whaamaro si aiso tanga ma Australia fiti taimi. E si tai ei tūlanga o le malu o puipunga le Pasifika ma le rangi. Talonga o whaamari ina whai ama Dave Redney le manu malo sa Elena o Black le stona ia Italia ai o iloa. E mana o mia tele ato le tā alo e au noa se lofa pe a whai la tō te fia whāto I le roina ai alanin. I le stona ale vaso nei ma ia pui ale matatia ale Malaya Eden Park. Sa whātau ki tūle tā alo Italia mai lawa le amatanga I le stona I le apitai. Sa whai lava si le ato le Black I le lau papa le skoa e whaso fitu ai I le Malaya le apatau keke Wellington. Sa whaari e reni o se tongi sa pasi o le manu I Wellington. Ai manao mia li te le ato se le lei o le latu ta alo le whaunga le vaso nei. Ma ia ta wai ilo na manatu sa whaatala rea ta alo le se furu suma le 5 minute mo more o taronga ai tua mai sa lei. O e alani wa pe o New Zealand o ta ilua manu le amatanga o ta alo whaavao malo le Nations Championship e le whaato ilo loino Australia tosu tasi I le vaso loai. Er whaunga vasa sa manu malo ia pani to sufuono lus fulu. O se tasi o whamalo si au li ta alonga ma alani, o le momusu le All Blacks a vea mauloi au e whai inan Malaya Eden Parks, taru mai le a whewsalau I was so far. E o mai le tamene, o limas ma le lua ta alonga whai tauri e ta aloi le All Blacki, I le Malaya laulu e au kilani, taru mai le a whewsalau I was for the whai au no lemas, whai inan, e au fiai manu maloi, limas fulu, ma tutu se lua. Ai ora manu maroro o Blacks a Italia Wellington o whātui na I le wingi a Will Torrens I matatia. O se tamasko silia mo le peuli talong whaava malo. O le tau le lusul wau tau sanga e whātolo nei kolosia le na skoa Italia mai au sia le 5 na skoa. Ma ta ele matatia o luas fu tau sanga I telepina. Le sa whātui na le wingi mo moare o Blacks Dark Howlett fast flu I skoa. O le fast mari I skoa a Howlett ai maua mai talong whaitau rea ono sumalilua a ia Jordan. O le 5 na skoa e maua mai le antalong whaava malo e 5. I ungo I stalonga laka pi whaava malo le Nations Championship I whainga vaso Australia o whaawau whaasalonga o whaeina ne wa pōpōle le wharani whaasulua lufuona in Malaya Suncorp Stadium, Brisbane. Puma Argentina to sulima lufutasi sa manu malo ia Wales ai ulava sa manu malo ia Ireland ia Japani to suluona luas fulu. Ai o le memoni e lo fia le whaiaonga ia Andy Farrell e le ta alo alana au sa iai. Wa alani o fia lei mai nei New Zealand mo le ta alo mo Blacks i le whainga le vaso. Springboks Afrika Saute e ono ana sko sa maua matau maua i se whaapole pole a whaawau o se whainga muni Scotland na manu malo fasfulua i le lua furvalu I Pretoria. Ai ora man sa mo sa whai ina ia Georgia tosu sumalilua le la ta alonga mo le World Rugby Nations Cup e ulava sa mo mokolosia le skoa le mo fanua il Malaya Estadio Sausalito e Vina del Mar I Chile. Tala na ne aso.
Fai lo so angalo fa mai maru yalo aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Fai se fuafuanga e tāpena i lo a inga mololonga. Tala noa i lo a inga i le mea e fai pe asi i tia le vai au ta whono fale. Tu ua u mea ta ua i se no fuanga saunga lemu. Ma wha au ngā se a fianga o lolonga ua tua nai. E fai ma le sona o le ono toe tūlai mai o ia fianga i lo a inga. Sanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailanga. O lo saunga lemu i taimi o lolonga mamafa. O lo o iou lava lima. Oso. Sol, fe o kausinga iau makari i la manga iau lau ka vali fou. Na boi a museo uso. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. O uso iaid kai awangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia o show lau ka mai lunga lau ala. Pa o koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O feet faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua konfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pēr tāru papitoa nao le lima tāla tu tongi pēr whaunga ina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awano fo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma wha moni aina fasili lupa le telefoni ma wha tino la fo ina lau tupe ai na whapitoa. Mo le tongi ina o pidio le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi ni nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whatino uma i tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia, o whasoponia so se vahenga New Zealand i o tātou lala, o lo awano fo i o tātou ofisa i o Taro Mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, po le Direct Transfer, whasawa i lo taimi, ai siri ato na whasawa i nau tupe wa taunga tāle Penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau, o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono, fitu iwa, fitu wha, ma le lua fitu ono, fitu iwa, baru wha, Pacific Easy, o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Wala ta maile te uanga al whanau ia iulai, au maite mata i leo fuofongia o tapenanga, a le Auckland Zoo, mo le toi fo i mai le Dinosaur Nights and Lights. O se po e tumu i fianga, mata i dinosaurs ese mai aso la, le te lea la tau tino, tau mawhai mea ai matango fie, sa vavali i le Dinosaur Discovery Trek, o se po mo le ainga atoa, te tala mai le asfarai le tolo iulai, angai le aso sfulu vali, mai le afo le lima le afi, angai le afo le valu le po, tanga iane i le aucklandzoo.co.nz. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina i Samoa ma Amerika Samoa, ua lata i le whaasfulu tau sangala na au nanga, latau te whaatawina whanua ma fale, whai alisi o fale ma pisinisi, e o i le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe, a e fia tali tonu, whafsota il telefoni, o ono walulima, lua wha lua, o ono walulima, lua wha lua, petanga iane i le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Ta lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Tole nei tai awa whaitawina, mai le tusi o whata oto, lona mta upe se fulu maratonu.
whaalongo le atari poto i le ao awato lon tama. A o le whata wembu e le whaalongo ia i le ao inga. E ai tangata i merelei ai le fuolo na hutu. A le mana o ea mio le anga e ai ia i le sawanga. O le na te leo leo i lona hutu. E tausia i alona nganga. A o le whaamanga o na lau ngutu e ia te i le malaya. Watu ina nau le loto o le paie. Ai le ai se mea e maua. A o le mana o e whiringa e ngā ruenga e matua ma ona ia. Wa ino le ea meo tonu le upe pelo. A o le ea meo le anga e ino sia o ia ma wha maaina. O le ea meo tonu e leo leo ina i le o saola na hamio. A o le ea meo le anga e la fotu ina i le wanga sala. O iei le tasi e whatanga mauoa ai le ai lava sana mea. O iei le whatanga mativa ai te leana o loa. O le tongi olo le tangata o lana o loa lea. A o le mativa e le whaalongo o ia i lea o inga. E fia le malamalama o ea meo tonu a o le la mepa a ea meo leanga e tina ia lea. Na o le wha maulunga lava e tupu ai le misa. A o e fili e popoto i lantou. E whai titia le oloa i le whai mea whatau waa. A o le wha putu mea i ngā ruenga e wha tele ina ana mea. O le wha moe watu ai on tau nuu e wha noa ai le loto. A le mana o tau nuu o le la au o le ola lea. O le ino le upu e whano o ia i ante ia. A o le matau le poloa inga. E file mulama o ia. O le tula fono le wapoto, o le puna o le ola lea. E alo e seai e mai lei oti aing. O le bafau le lei tupu mai i le lofa. A o le ala o e amio leanga o whainga tā lea. O tangata mafau umba e te tasi mahmi o poto ia. A o le vale, na te whaasara la wina lona balea. O le awewhi au e amio leanga e pa u o ia i le leanga. A o le tausa mari wha mao ni e maa lolo ai. O le mativa ma le wha maina e ia i le na te ena mea e au au ina. A o le o sustai le au inga e ma malu lava ia. O le mana o e sua maria le le loto. Ai ino o e vale lea i nā ese i le leanga. O le lātou te wheo e mtangata poto, e poto lava ia. A o le woa e vale lea i leanga i lava ia. O tuli loa ina e anga sala i le leanga, ai tau sia e a meo tonu i le lei. O tangata le lei na te tō fia na mea i le whanau wala na whanau. A o leo loa o le tangata anga sala, e te ua lea mō lea meo tonu. E te lelme ai i le whatoanga e martiva, a o le tasi, o whaamatia e na ua le se whaamasinonga. O leo atu una lana sasa, o ino o ia i lo natalii. A o le walofa ia te ia, wa sa ili le awa inga mō ia. E ai le a meo tonu e maa onai o ia, a o manawa o e a meo leanga, e mō le ia. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
tua malasi e tamau e le fa vavau sili sili lava sili sili lava le fai pule le lio le fide mu sili sili lava sili sili lava
ua whaale tonu lau masini mitbefu, ua le anga le mua vau. E le leon whaatonu i le aso sa ua vanua mātou te au ina ai, lau Auckland Council Inorganic la pisi. E ona mawhaia ona toi whaau ngā tai au. E au ina mai la pisi mamafa mai lo maota. Ina ia whaititi ai la pisi e la foina i le nofoanga o la pisi maasani. Mo lo si la fia i tu ai ngā la pisi e mawhai o nao ina. Le tu tonu e te tau ona whaaputu i ai lau la pisi. Ma le awala e mawhai ai ona whaatonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council Inorganic i lunga o le upenga te whailangi. Tamaki Turuki, All Together Auckland. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata i le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na o le lua lima ta laid vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I le na o le lua whata laid vai aso. Ma wae. Wa silia ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa i le o valu selau lua 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 iwa tolu iwa. O valu selau lua 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 iwa tolu iwa. Pe te mai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E iaia ia inga whapito. O ti ngana ni fo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma whao ngālau Community Services Card. E se iai lo ni fo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi ni fo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu whabalu tolu o le tua tusi tolu fitu lima Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental. Smile every day. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat? This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Palo whaftaila tino la mai mama la whafonga. Nei teimi o le tae au. Vai le whapela marulung kua ilang whaidip kia ko inga malo matua. Waweng whaidip kia ko inga malo makua e toa i ele malu lua nei vai teimi o le tausanga o tātu. Ia ingal malmana tenari tau tua mwhafi fianga o le tae au le masina. Le masina ua vaai ai lunga o maunga. Ma fau fau mai le uma. Le masina ua vaai ai lunga o maunga. Ma fau fau mai le uma. Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la. La penina ule aurolea
Ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la, ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 na na na. Whare whianga o tai hao. Mana to solonga le foile ko ko le sala to mar ko pai o tai hao lo whianga nei whanau ma lolonga mai a onga le nei foi verso muli o la tu wanga. Ia le lei makua I wha maanga ia ko pai o le kai hao pe pese tamana le aso atoa. Ia mautino ai saunga le muna I whanau le niwai teimalo iei tātou wha mole mātua. Le sa tara no nei ma le whianga sa tini ma le mtanga ruenga leo. Tu barvao se ki asho o le whamana tu lea mo tātou au iei masmul muli o marolonga nei whanau o le saunga le mua whanau tono a inga whamul mole e mana ia le si vaenga leo no whanonglongo atu o fautu wale mtanga ruenga leo a whianga o tamaiti lunga mene o social media e le fau lea vaenga mo tātou uma au te leo le whawhanga o le mtanga ruenga leo le fo I toi whamanatu e le nei tai au mo matua whamol mole ase if so swani foe e mauti noa o lo o sa o male lei ma saunga le muia vaenga uma o lo o whaonga aina tamaiti ia lato devices I tono ainga te tasi e leo stala whawhangongo le wea whaina tamaiti I le mene o social media e leo stala whawhangongo mo le mawina mtanga wenga leo te le la fianga o te pulanga te vau fa mo I awane I pa u ia I fa le tonu lea I alo Samoa o le mea fole nai ala fang watu ma fa manatu I matua se elofa ia bauti noe te silafia ma o loa ia vaenga o lo o fa ngaine te maiti lunga o le media social media lea taimi ma lea taimi le si vaenga mana ia le na mai ele whianga sa tini a tu mana vasi ki a shunel tai au wa tele tamaiti na le nofo tono potu ma ave e sa o tonga e leo mai fafol sitting room e le nofo I lunga o le laulau ai ma talta noe matua ai wa tele na le nofo tono le potu ai leo loe matua o taimia o laua allow tamaiti access il telo vaenga o social media so ana ele nei vai taimi o malo longa wa onga ia faisi swinga mai ia mauti noa tātou matua ia mata tuina vaenga I o lo o whaonga ina tamaiti mai se lava tupulanga I lunga atu o le sifulu anga I lunga sifulu lua sutasi sifulu lua sutolu sutfa fasol solo a kwa I lunga te le la whaino tamaiti il tulanga lo il social media nei vai taimi so le whamanatu tāra pokalame o iei tamaiti le basumul mula o lato malo longa whamol mole fai masiakia whanau ana ia fai maave whasa vadi o ako fai whakasil ko pai ka heao o mai fo I aso marolo wai lo fai ko pai ma furu ipu ma vacuum le fale ma fai ngā ruenga le halu ele ma fo te mai tia vaenga ia ai le leile fai masiaki fo nei vaenga ia whamol mole o le astona ile tatu nei fatu muli ai le Trust Stadium I o I Mato Pitano Sifo o le showcase le masiofo Silver Academy o le ono ine o tausanga talua na whanga solo ia pokalame mana ia wa te lo to telo tamaiti a mata mai lava lima tausanga whasolo vanga le lunga o sinia le lunga o secondary school ia monesi fo wa ai o lantua onga ala ai fia e tono o whalapo tonga le masiofo so la stona ila le na fatino le lanto showcase o manea o baba aiwa o le ono fo to sanga lo o fa penao na MC il teleo por kala mel vaenga le o le lato showcase la le stona ai e se la o fa longo fo le manea o fe amo boli sa fa auto e me o talatu o sa mo e fa manatu mai a solmativa I sa mo ia male sa ili malo na I tu mo tupo sa mo fa ilangi folonga langa mai sa o la titilo la mala o vava ai o le mana ia fe au mori fo le ngate la tu siva o tala fatino na fa na fatino
le ngata ni toi whafango mai ai leo langa na ola mai Samoa. E awa o yo whalongo atu pe ua makua e o lo loto. I le toi whamanatu i leo langa na o taula mai te iti Samoa mo le ola mativa. Ia manai mātua. Ia ai na maua lava wanoa nei mātua sa ili ai. Ia nei vaenga e tau soani na ia o onga fo i Samoa. Ia ma le toi whatepa i le teimi o sa iringa malo fo ia tupu mta mali o Samoa. Ia vaenga ta wea sa whatino ina i vaenga si vaenga na masiofo. So awe wha malo, Steve Awina, whapena fo i le team atoa. Ia, on sunga i le whawhengainga, Reverend Doctor, whiatuna e ili wa ana. Ia, telefo i tausango sa wari whaatasi ma le unanga le masiofo. Ia, sa te ta ia le awe le whaamala si afo i nei whanau. Ia ma whai ufo i le talo le whamoemoe nei whanau. Mātango fiai. O le mana ia lawa o te lota moiti nei. O le taimi ato le nalo lato o le practice mo lato wa onga. Ma ia masino wa mai. Ale an whaatino la le pōlesto. Nai. So whamoemoe le vas mo muli nei. Mo ren si alato malolonga. Ana mana ia la. Occupy ei taimi o tamoiti. Ile telo whaatino. Ina mal whamoemoe. Ia o la e tupulanga ia mwhana o Samoa. Te le sao ngai e lato. O ia vaenga na lato whaatino ina. E le pōlesto. Na ile ante atu nei. Whamalo fo nei mātua le titi whaitama le lango balosi. Matua i whaatu muina tonu stadium. E le tulango e fo supporta nei mātua. Malo whaafitai. So nei vaenga tāurana mo nei whanau. Ia o tātu ile nei vasu mulmuli o le malolonga wa onga le whanau. O lo titilo atu inisio o whamomonga ma press release na mawel por kalame mai le malo Samoa. O le vaso len tatu nei le aso se fulu e o le aso varu e o se fulu i ulai. Ai ei fontanga whaapitoa na whai e Samoa se i toe matua e ta pena le lei ai. Ia le ngā lue whaatasio Samoa ma New Zealand i le vaenga o le vaeta maina o tamaiti. O te vaatu fontanga lea na whai e pia e mai le aso varu e o le aso fulu vaso len tatu nei. Ia o lo te vaatu sa i sui o le Ministry of Justice and Courts Administration. Pena fo i le Ministry of Family and Social Affairs. Ia o le official Lawyer Seeley, Ministry of Foreign Affairs and Trade. Ia fa pena fo i sui le Judiciary. Ia manisio sui mai New Zealand, mai o Rangatamariki. Pena fo le Ministry for Children, the New Zealand Ministry for Justice. Ma le official New Zealand High Commission. O lato umai o le sa iei le fontanga lea. So lau titilo atu o le autu atu o le fontanga. O le toe tiltilo inisio fono na whai le tausanga luafes fumaleiva. Ma toe vava ai. Po ame ma whai o na ngāru lue whatasi ai ina ia matua i whaatu mawina le ngāru lue whatasi. Corporation. I le whaasoa ina o whamatalanga information sharing. Ia whapena fo ia operational procedures i tonu o le vāua tenu e lua. I le tulanga e le vaita maina tamaiti. So talo sia, ia avea le fontanga le na whai le vaeaso te atu nei. I Samoa, o le a matua i tilo ia ini whaavae maumauditu. Mo le saunga le mua nei whanau le vaita maina mai. Mai Samoa i tono ni sila nei. So o le fontanga na malfa moe. Ia wawe on toi tafas fina ngalo New Zealand. O na mautu le lei vaenga i o fontanga. Ia ma tu langa o mari li o mai ia tunu e lua. Fa moe le a wawe on toi mausi hava noe toi fa wawinai. Ia le mawhai ona vaita maina mai. E mātua. Ia nei whanau Samoa. A e pe e mana i o fontanga i lau titilo. Wa matua e tāma wina i te tonu ni wha vae mau tutu. E le tūlanga i le malu puipuia, e le ngato information mo tamaiti, a le lātu saunga le mū, i teimi o le awha pēnā o na whaatino ai, i le adoption po le whatamaina. I o nei whanau so nei vangana nana mau le tāra po kalame, mo le siri whiora tano i le nei fwoi taia o photos, fulona minute, le fulu te pona minute, o lo toi o le po kalame manu o le taia, o le sama.
Ungalua fafatisina Ningaluenga uamaea Uasetongela ngatila Fa apulo wile tualima Lingongo ole tuasibi Ualele mawalunga ilunga Biialea tua Fa asa oloto tabua Ungalua fafatisina Ningaluenga uamarea Uasetongela ngatila Fa apulo wile tualima Lingongo ole tuasibi Ualele mawalunga ilunga Biialea tua Fa asa oloto tabua Lo utofi o esa uiala upele Siva fata upati leo tele Soia o sevi ingalea umabi Ialea tua faiva venga Lo tautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa afeta itausifea gainga Malole ko Malole kau Ooh yeah Tauteia Fa malole pale Malole kau Isefalute ua solo Ya fenoa lo fina malo Mo'onga ole loto Ya faita wa maona so Vetua ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Eto tieleto famanino Isefalute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo Mo'onga ole loto Ya faita wa maona so Pessoa ole alofa Ua susulu malama lama Yesu ole ola Beto tieleto famanino Lo utofi oe saui ala upele Isiva fata upati leo tele Soia osebi ingalea uma Ialea tua faiva venga Lo utautinga Lo uola ilenga luenga La utautua Fa afeta itausifea ngainga Lo utofi oe sau
Ore lava malua lo lau mua Samoa le tinu pele ia ama ia lo a watu lo lima ta fa tu fa ia mo nei tai ta ba lo tai na ama tangora nei fa so fa te tere lau tala ma lau tapo inga ia ma lau fa fanga anga nei fo tai fo ma we love it so look after yourself, stay warm, God bless. Ta fa so fo a solo mona e patata ile alofa ele mafai e vai e tele natine ya ese ole ewo ia so uma a ole uso ia so now let's more to il more follow I follow I follow I eat uso tutuila uahela vita Mai osamo isisipo emativa ai na ya oe lava mai fado maina Tanata I know malama I said ole puai le wa masa I read o te talia malo uloto fia Se otele abanaria Ai fa ano Ai olo ana Aita uso tutuila Ua ela ita Ai mai osamo isisipo emativa ai lalo ya oe lava mai fado maina Samoa, say tell to another, see a taino, kai mata, e a felele, e mai moa, e malo si mai le atua, all the time a poto, e fua. E tavalea ayo matua Ai pa ano Ai olo angana Aeita uso tutuila Ua ela vita Ai mai osamo isisipo emativa ai lalo ya oe lava mai
Oi mea e whai ia nā tawaka Le ai le mea ai tuku apa E susure tira Si ana tama Tolu masina Whawhangaloa I le mama I say a ela wanai Tu suelo tau Mate a ramai Meta mai moa Alele Eo i o mai Awane i tawa tua I tanata Sia tau langa Mana tua Samoa ole pena ole masa Tau Maria, talani mai aotearoa sila mōre leitu. O te ria le teitai le pāti le Labour, Chris Hipkins, le whainga pāanga le Strategic Partnership sa Iuina. I le maoni sila ma inkia, pe tai wei whalia. O le ai ni taunu unga le rei pe a whaia i le whaamaria ina e New Zealand i alana I tō o le whengainga. O le ri pāremia tu sinawe maulo mo tō tua Christopher Luxon, ma le pāremia initia Narendra Modi, sa wheloa au kilani le stonai, mo le whaelo ina o le awalo fuafuanga whataoto le anga i atu le luafe tō se fulu, po le roadmap to 2030, o le whengainga o le saurotonga o whatawa inga le vātinu e lua. O le awala o fuafuanga, o le lisi o tau tinonga e whaatino mo le whaamaro si eiso o tanga le vātinu e lua, e au fiai ma le whaalua ina o loa le whatawa inga le vāo ni silama inkia, ai mai seile lo loto e eiso o tanga o pui puingo ngā te whale. Sa longa Hipkins I le Johnny Sila I le ao au te telenga o le amadienga o se stepu le lei. O le stona I sa toi fina au te te ai Luxon e winga I atungalunga se vaenga te susia o le amadienga o le sootanga o fatu o saolotonga o fatu inga. O lo o mo mi ai le malo e whaalau loa investmenti initia e ulava ina whaai ngoa lo na soa whawhenga initia o se tau tinonga e whaatino por commitment. Telo no ai le ngana hindi sa whawhitai e Modi I le maloni sila I lan tau tinonga whaatino I le lua se furu biliona tala Ameriko investmenia company tu mo o te sila I tonu intia I le isi furu lima tau sanga. Ai ui lea, sa whaari Luxon o lea maria ngai au fia le tau tinonga o le whaalaulo investmeni mamta open manino e malama mai I e tue lua. Whaari Hipkins o lea investmeni o se whaale tonu wa umitele o alili mai I lea maria ma le awala o tilo ia initia I le maenga e matua ese mamau ma I le meo tilo ia I New Zealand ma I ta wai o se mea mana o mia ai ona tilo ia business e New Zealand e whauru whafoina I olo initia e matua I whaalau di tele le pupula ia o mata o le tau mo whainga le tamata alo laka piwha wā malo mua sa moa ina ua whaawaona no whai pe New Zealand ina ua maua au tāwale o nā wa toa iai se sta tele a eleo mutali ai le nā o whawhita hauling. O Sakaria taulafo sa whanau sa mō sa toi tūlai whamasno o Vastaruai. I se tōng whainga e ave se pispisia maila na tusi o mata upola na whinaunga. O se whasalanga leo le ave tā vale o nā sa whasalai nai le whamasino. E le lua whima le lufuru lima. O se whasalonga o lui tau whaatula whona ua munimuni mai. Munimuni mai ai. E whasanga e whai unga ina ia te ena le mōrianga e au noa. Mo se whasalanga. O le tau mawhainga muni nei a tau lafo e te pēle a whasalanga o le manui e nei. A e nei lone palasi o longo I lona teimi no whai ni sila. O le a whina o malo se ne pāsia si su engolo na winga whtau le lea. Pe a o mai le teimi e tue tālo sangai mo le tue whawhawina o lona pēmitan. O le loia sa tūlai mo le malo Abigail Goodison I le apili le whamustonga whaitu malo Nelson sa I whamaoni a le vanga tala le NZME. O le whaaringa o le whaatananga o le tue tipo ti ese sa whaamatuina mo tau lafo le te milawa sa whaasalinai I le tausanga umawai. Sa solo ia me o le tausanga reng.
Ai sa wha matoi e se visa le tu mau. Ma o le isi on tau sanga mo se visa, o le amanao mia nei e whai o salas o suenga, o sana mi o tau le leia. Whaari ai le loi a tau lafo Stephen Sindel, o le whasalanga whasul tu la fono le a whaingo whiona mai tau wina pēr tau sanga mo se visa. Pe ao mai loi le a mio, e o lava fo i se whasalanga miti se a mio e whaono iai se o onga lele lei. Whaari ai le li whamasino Chris Macklin, o le tūlanga sa whaari le matanga rungo whemarang inga, e o lava fo i whaale au ngai no le mōrianga, e le whapea leo le a whasau mai ai, i tau lafo. O le tawa peses a televoi tu ai ngō musiko le opera si mariwa tau sanga mai au kilani nei sa soa mane marumaro le tūwanga pese le Kiri Te Kanawa Song Quest o le roa whima le fuono. Samuel Mataele sa marumaro le limas furua fitala o le whaelonga momoa i le tauwanga sa whaie Wellington e restonai se tauwanga pese pitu sili atu na taua ma maulunga i musiko le opera i le nia tunu. O le teine lusu tau sanga Sarah Millham o Tauranga sa manu malo de whaelonga lona lua luas furua fitala. O Samuel Downs, luas furua tau sanga o kilani sa ia mauras furua di mafitala. Tuna tolu. E to ono sa tau vai le tau vanga e au fiai mar e uso i a wha manu fono ti tu i a whimono. E luas furua tau sanga ma Jordan fono ti whimono. E lufuru i ma tau sanga. Sa tau whimau o le tai tolu afe limsela u tala. O le tau vanga pese te iru tau sanga ba whaia o fitsu tau sanga o whaia mai. Sa whaawai nei tala ni pese riso tangata pe pese pitola lo kiwi le tu aingo musika e au fiai Dame Kiri Te Kanawa, Dame Malvina Major, Philip Rhodes, Jonathan Lemalu, amitai pati o le whai pese le sore mio, whape ma Philip Manu. O le tamantai whapitoi whainga whaportiki whawau malo we whaalia, ai le i whasili ni usila e awai whainga pa anga pui puinga whafitfita Australia mawhiti, e te tau ana mawhau pe mawhaiana la tunga whatiaina. Sa fola le malo le stofa le vai asu wai. O lo tilo le ave masui a wai le Ocean of Peace Alliance. Sa sei ni fiti le so fo le vai asu wai le va Australia fiti. O tamatai professor, Associate Professor Anna Powells, mai le no fanga pui puinga ma le malo pui puinga po le Center of Defence and Security a le University of Massey. Sa i falia, e mana mea ni usila, li iai o se anga va amanga o e pui pui ai i a paanga, pe a fai ai o iai. Whaalia Pauls, o Australia, tere atu on te maainga, tere atu whaila na whita. Ai o se whasiri au tū moni sila o iei nei, pe whape whio na whaisala atu sao. I lea whainga paanga wale ngata i mea whaonga ina mai se awala, se tūlanga o le atu ngata tele. Wai e tā o whoi, o se tase o i tūle lei o le awa i lea whainga paanga, ina ia mautino ai le tū maua i sila o se vaanga so whaatase o le pui puinga o le tūlangi, o le Pasifika, ai patino lea pe a whao popo sui a wai i le whainga paanga. O motu le Pasifika i fita pe o Papua New Guinea matonga, e mawhai o na a wai le whainga paanga pe a marili e seniai. O le stofi o le vasa tolwai sa whaari ai le paramia tuisina me maulo mo tō tua koista whalaksan, e na te le i o ina i le whao punga le mpaso saina i fiti le sa whaari ai whapea. O ne ia tunu a wai whatou tawanga whaporikiki whawao malo. Whalia Powells, o le awai o ni sila o le a whaamaro si aiso tanga ma Australia fiti taimi. E si tai e tūlanga o le malu o pui punga le Pasifika, ma le rangi. Tā longa o whaamari e ina whai ama Dave Redney le manu malo sa Elena o Blacks le stona ia Italia ai o iloa. E mana o mia te le atu o le tā alo e au noa se lofa pe a whai la tō te fia whāto i le roina ai alanin. I le stona ale vaso nei, ma ia pui le matatia ale Malaya Eden Park. Sa whātau ki tūle tā alo Italia mai lawa le amatanga, i le stona i le apitai. Sa whai lava si le atu le ublaki, i le lau papa le skoa e whaso fitu ai, i le Malaya le apatau keke Wellingtone. Sa whali e reni, o se tongi sa pasi o le manu i Wellingtone, ai manao mia, li te le atu se le lei o le latu ta alo le whai unga le vaso nei. Ma ia tā wai ilo na manatu, sa whātala rea tā alo le se furu sumari 5 minute mo more o tāronga, ai tua mai sa lei. O Alani wa pe ori sila o ta ilua manu maro le amatanga o ta alonga whaavau malo le Nations Championship. E le whaato ilo luino Australia tosu tasi i le vastroai. E le whaunga le vasa sa manu malo ia pani tosu fuono lus fulu. O se tasi o whaamalo si au le ta alonga ma Alani. O le mumusu le All Blacks ia vea mauloi au e whaia inan Malaya Eden Parks. Talu mai le awhi imsalau i vasu whaa.
E o mai le taminei, o lima se male lua ta'alonga whaitauri e ta'alo ai le All Blacki, i le malaya lauru e au kilani, tau mai le awhi i visarau iwas furu whai au no le mas whai inan, e au fiai manu maloe, limas fulu, matutu se lua. Ai ora manu maroro o Blacks a Italia Wellington o whātui na i le wingi a Will Torrens e matatia, o se tamasko silia mo le peuli ta'alonga whaava malo. O le tau le lusul wau tau sanga e whātolo nei Colossia le na skoa Italia, mai au sia le limas fulu ana skoa, ma ta tae le matati o luas futo sanga i telepina le sa fatuina le wingi mo mo o Black Stark Howlett fast free the score o le fast mo le score a Howlett ai mo mai talo fai te ori on smale lua ai a Jordan o le limas fulo na score mo mai le antalo fa va malo e limas fulo no I ungo instalong ala kapi fa va malo le Nations Championship i fa ngona vaso Australia o fa world fast long o fa ina ne wa po le Ferrari fast lu fuona in Malaya Suncorp Stadium Brisbane Puma Argentina to sulima lu futasi sa manu malo ya Wales ai ulava sa manu malo ya Ireland ya Japani to fuona los fulu ai o memoni e lo fia fa ya onga ya Andy Farrell ele ta alo ala na outside yaim Well, you feel lay my New Zealand mo talong mo Blacks il fa ngona vaso Springboks Africa South e on score sa maua matau maua se fa por pole a fa was fa inga mo Scotland ni man malo fast fulua ile lu furvalu i Pretoria a roman sa mo sa fa ina ya Georgia to su malelu le la talong mo le World Rugby Nations Cup e ulava sa mo Colossia le score mo fanua il Malaya Estadio Sausalito e Vina del Mar i Chile talana ne aso fai lo so ang alofa mai maru aso Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.